with the permission of ma'am here, I would like to start my session today. Basically, this is a training of our online filing. You all are aware that nowadays what has happened is with when we present our hard copies, filing ko time, we also have to do online filings. This you all know, right? So what has happened is, see, in a chamber, when you are working as a genius, I see most of you all are genius except for him. When you are working as a junior, maximum e-filings you all know that, eh? So you all have to know how to file before. When I started as a junior, we only filed hard copies. Online filings. In fact, I'm not saying that I'm that too old, but I started typewriter. Okay, you know, Paskar, Michael Daju, Chinchan, Michael Daju, the typewriter along him. So, about two time we were like, so, what happened was chamber ma desktop आई. So, every desktop हुन्थ्यो. हाम्रोमा त अब ल्यापटपहरु पनि थिएन. So, desktopमै काम गरे मैले हो. Then slowly कोर्टमा monitor हुन्थ्यो. कम्प्युटर थियो. है कम्प्युटर थियो. अन्त हाम्रो त अहिले यो A4 तपाईहरुले त A4 legal size paper त देखेको पनि छैन होला कि देखेको छ. Green मा legal size paper लामोमा हुन्थ्यो हाम्रो त हो त्यस्तो थियो. So, हामी त्यो जमानाको, not that saying it's not so ancient, but about 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा गरेको है. And then so those things त्यति बेला अब now see अब slowly एउटा monitor देखि दुईटा monitor भयो courtrooms मा है सबै कुरा online हुन थाल्यो. अब अघि मैले भने जस्तो हामी रिसर्च गर्दा पनि छैन नि अब त्यो online हरु त केही छैन. किताब वो पल्टायो AIR पल्टायो SSC पल्टायो त्यसरी पढ्थे हामीले है reference book. अहिले पनि I still love to read reference right. अब when I am searching है अब online search गर्दा चाहिँ के मलाई चाहिँ अब म चाहिँ त्यो जमानाको र यो जमानाको भएर चाहिँ अलिकति डिफरेन्शिएट गर्न सक्छु. कि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलि टाइम कन्ज्युम हुन्थ्यो. बुझ्नु हुँदैछ? टाइम कन्ज्युम कोही बेला फाइलिङ गर्दा पनि एउटा पन्ना चुट्यो भने सक्यो. हरायो. फेरि रिफाइल गर भन्थ्यो है. सो त्यस्तो कतिवटा डिफिकल्टिज हामीले फेस गर्यो. एन्ड प्लस बल्क यत्रो बोकेर हिँड्थ्यौँ हामी हाइकोर्ट्सहरु फाइल गर्दाखेरि जन त्यो थ्रेडहरु लगाउँ कस्तो साह्रो पर्थ्यो. एन्ड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. अहिले नै गर्नुहुन्छ. सो यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्छ, सिकेको हुनुपर्छ. सो दैट इज व्हाई आजको ट्रेनिङ इज बेसिकली अबाउट दैट ओन्ली. बुझ्यो नि है आजको ट्रेनिङ. डोन्ट बी लाइक लस के ट्रेनिङ गर्यो. ओके. So let's start in a very just relax everyone. Okay, casually ekdam kura garu. Okay, what are the problems so that future ma we can solve those problems. Okay, tomorrow you'll be standing here giving all these trainings to your juniors. You should be able to answer them. Okay, so let's start. If you see sabai jana ko ma yo cha hai job topics, sabai jana ko ma topics. Give him also. Yeah, give him also. Yeah. You don't have, right? You don't have. I'll tell you all. Okay. Ajuko topic say. So because I cannot go beyond topic also. I'll stick in the topic, and this topic it is for us as a junior lawyers. Basic things how to get eCourt service 24/7. Why e-filing? Why eCourts? Right? Hard copies. For example, what happened was once I was traveling. Thereafter I got a call from my senior. It was like I'm telling you sometime like 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा. My senior just happened to call me and said, "You date you case ko date kaile ho?" I do not know. It's made the computer I will not be able to. I said, "I do not know." Then we missed the date.
सो अहिले तपाईहरुलाई मैले अब फर एक्जाम्पल इफ आई आस्क you did कहिले हो भने हेर त भने पनि what will you do? You open your eCourts. That is one convenient. Okay, this is why eCourts is important. Now, first of all, introduction about e-filing. Okay. Just bear with me, okay? I am also not so expert in this, but something which I have researched and like compiled it, I'm telling you. Introduction about e-filing. You all can see it, right? E-filing system is a complete end-to-end solution developed for online filing. Of claims, written statements, replies, and various applications related to the case. Both civil and criminal we can be filed even before High Court and in the law courts also. It is designed in English and local language to each wide group covering advocates and litigations. Now tell me, it says civil, criminal, both in High Courts and district courts. Tell me which case you cannot file online. Are you aware of that? Yes, family matters you cannot file online. Hard copy nahi dinu parcha. Aru? Yes, domestic violence you cannot file. So these are the cases. Now I was also wondering, why can't we file family cases and domestic violence cases? You all know that, no? Right? It's not. Am I wrong to it? Am I wrong or ठिकै हो है फाइल गर्नु सक्दैन किनभने चाहिँ this matters are confidential matters. And then again you raise a question, what about POCSO cases? Right? These are also confidential cases. But if you remember POCSO cases ma चाहिँ accused को नाम हुन्छ, victim को नाम हुँदैन, whereas family cases ma party कै नाम हुन्छ. So maybe that is the reason we cannot. DV ma पनि we don't file online. Right? तर DV ma we can access to online causeless. Right? DV ma we can access to order sheets, case status, सबै आउँछ. Whereas फेरि family court को चाहिँ आउँदैन. याद गरेको छ नि है तपाईहरुले बुझ्नु भयो. Thereafter, now importance of e-filing. It saves time. You all know that, right? पहिला हामी अब तलबाट हाई कोर्ट गयो, यत्रो बोकेर त्यहाँदेखि त्यहाँ सबमिट गर्यो, फेरि करेक्सन हुन्छ, नेक्स्ट डे आउनु पर्छ हैन, कोही बेला 2 दिन बाद आउनु पर्छ. So it does not save time. And we are just like waiting कहिले उयो आउँछ भनेर. अहिले त के हुन्छ, तपाईले अनलाइन फाइल गरे त्यहाँ साइडमा डिफेक्ट्सहरुको निस्किहाल्छ. So you can just sit in your chamber comfortably and just look to the defects, right? Money, अब मैले भनिहालेँ, traveling of advocates and clients obviates the need to physically visit the court. You don't need to visit the court physically. Automatic deletion of case records. सबै recordsहरु आफ्नो प्रोफाइलमा आइहाल्छ, case recordsहरु. Positive impact on environment by reducing paper footprint. अब I do not know that because hard copy त दिनै पर्छ कतिवटा जग्गामा हो. So this is it. Okay, now I'll start my sessions. Okay, so this is an introduction that you understood, no? What is the importance of e-filing? Okay, we'll talk about our problems, we faced, and what are the difficulties and all. Also, we will definitely talk about it. Okay, now my session starts with this is my first session. Okay, 10 बजेदेखिको 11:30 सम्म रहेछ. So let's do it. 11:30 सम्म हो. This session will touch all the topics. First is causeless judgments, orders, case status. How to get causeless judgments, order, and case status. Okay, judgments. याद छ नि है तपाईहरुलाई भनेको के हो? त्यो लास्टमा जितेर judgment हुन्छ नि. Judgments are final. Orders are not final. Temporary हुन्छ. Orders भनेको interlocutory ordersहरु. जसमा चाहिँ त्यो order जस्तो like interim ordersहरु, those are orders. Okay, judgments are final judgments. Criminal casesहरुतिर सबै केस सकेर लास्टमा जजमेन्ट दिन्छ, those are judgments. Causeless भनेको बुझ्यो? आजको दिनभरिको त्यो कोर्टमा कुन चाहिँ केसेसहरु छ, those are causeless.
अर्डर्स भनिहालेँ एन्ड केस स्टेटस है तपाईँको त्यो स्टेज के छ अब 1 तारिक सेप्टेम्बर यतिकै यो कोर्टमा यो केसको स्टेटस के छ फाइलिङ हो कि एभिडेन्स फाइलिङ गर्नुपर्ने हो कि क्रस एक्जामिनेसन हो कि इस्युज एन्ड डकुमेन्ट्स हो कि त्यो स्टेज हो बुझ्नुभयो त्यो केस स्टेटस हुन्छ बुझ्यो नि है तपाईँहरूले अब योहरू सबै चाहिँ तपाईँले कहाँ गर्नुहुन्छ अनलाइनै पाइहाल्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यु गेट इट थ्रु अनलाइन ओके नाउ आई विल सो यु हाउ टु गेट इट अब भने म्याडमले फोनमा त पाइहाल्छ भनेर तर सबैमा पाउँदैन नि हुन्छ नि त यु हेभ टु गो समवेयर टु गेट दोस नाउ सी व्हाट ह्यापन फर्स्ट इफ यु हेभ your phones, just let's do the demonstration, but okay, go to district court Gangtok, Google garera district court Gangtok ma janos we going so if you have Namchi ma jana huncha tapai Gangtok ma janeharu Gangtok ma janos okay thereafter यहाँ हुन्छ मुनिपट्टि हुन्छ देख्यो मुनिपट्टि तपाईँहरूकोमा नि हेर्नुहोस् इफ यु डु आफै इन्डिभिजुअली गऱ्यो भने बुझ्नुहुन्छ मुनिपट्टि हेर्नुहोस् पाउनुभयो कसले पाएन मलाई भन्नुहोस् है कसले पाउनु भएन कसै रेजिस्टर्ड नहुनेहरूले चाहिँ पाउँदैन तर पाउँछ रेजिस्टर्ड नहुनेहरूले पनि पाउँछ यो किनभने हामी उयसबाट गएको छ तपाईँको प्रोफाइलबाट गएको होइन हामीले एपबाट गएको पाउनुभयो Tell me if you haven't got it. I will come personally and teach you how to do it. Paunubhayo sabai payo right? So thereafter you go right. There is a key status. Show one key status. Type key status अब status त्यो केसको key status sure okay so when you click into the key status यस्तो आउँछ तपाईहरुको आयो है यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स हुन्छ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स नलेखेर what is that डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कोर्ट कम्प्लेक्स लेख्नु पर्छ त्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्समा आउँदैन है district and session court complex ma leख्नुपर्छ so then you type case type which case you want to see put any execution case हामीले हाम्रो आफ्नो execution case हाल्यो हो put the case number नम्बर यसरी हाल्नु पर्दो रहेछ है हामीले कति जनाले के गर्छ 04 of 2024 हुन्छ हुँदैन 04 लेख्नु पर्यो यो चाहिँ त्यहाँ लेख्नु पर्छ लेख्नु भयो then this is catch यो छ है कोहीले आँखा देख्दैन नि भोल्युम पनि हुन्छ त्यहाँ भोल्युम लगाउनुस् त्यहाँ बोल्छ तपाईं लगाउँदै जानुस् त्यो उयो पनि छ हो thereafter search no records what happened का mistake भयो यही mistake हुन्छ put properly फेरि तपाईं ला हुँदैन रहेछ भनेर नहेर्नुस् कि फेरि माथि जानुस् फेरि अब उयो गरेर र प्रपर हालेपछि फेरि मिस्टेक भयो देख्नुभयो प्रपरली हाल्नुपर्छ प्रपरली हाल्नु The case type you need to do. Case type. I know everything is what is there. So, the first person. माथिको execution EXE. See यसरी कतिवटा चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गरिरहन्छ बुझ्नुभयो तर you all have to try क्या आयो so what happened was हामीले क्याप्स मा गरेको थियो civil execution so there is उयसमा पनि small letter मा come down आइहाल्यो हाम्रो केस स्टेटस देख्नुभयो civil execution now you want to view
भ्यूमा टाइप गर्नुहोस् हो भ्यू गरे भने उ यसरी आउँछ तपाईको उ केस स्टेटस यहाँ पुट अप उ फर्स्ट हियरिङ डेट हो नेक्स्ट हियरिङ केस स्टेटस पेन्डिङ स्टेज अफ द केस फर्दर orders quotas principal district judge understood no so this is how you see it so the petitioner's name is there advocate's name is there respondent's name is there advocate's name is there oh then what sections everything right tala janus now you view order how do you view the order there order sheet sir खोल्दिनुस् order sheet आइहाल्छ देख्नुभयो नि है so this is how you do it and there is a option print the order if you want okay this is not working okay understood no सबै बुझ्यो or should I say again बुझ्यो है okay so now thereafter we go to if you have registered get back अर्को कुरा चाहिँ sometimes if you I don't know whether you will receive or not I receive it because I am registered so I receive a messages भोलि मेरो केस छ भनेपछि म टक्कै मेसेज पाइहाल्छु आज एउटा केस सक्यो भने द नेक्स्ट डेट इज अन यति भनेर तपाईँ अब रेजिस्टर्ड हुनेहरूले चाहिँ पाइहाल्छ अन्डरस्टुड नो सो वाट इज इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रेजिस्टर आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउनु पर्छ बुझ्नुभयो त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको आफ्नो केसेसहरू हाल्नु सक्नुहुन्छ है त्यहाँदेखि तपाईँको अब तपाईँहरूले इन्फर्मेसन कतिजनाले भन्छन् हामीले त एसएमएसहरू पाउँदैन हामीले आएको छैन भन्छ तर तपाईँहरूले मेल आइडी आफ्नो एसएमएसहरू हाल्नु भएको छैन भने चाहिँ आउँदैन बुझ्नुभयो जसको आउँछ त्यसलाई चाहिँ एसएमएस पुल भन्छ पुश भन्छ बुझ्यो पुश गरेको नि एसएमएस थ्रु एसएमएस हामीलाई इन्फर्मेसन आएको द्याट इज कल्ड एसएमएस पुश ओके एन्ड अघि हामीले गऱ्यो नि वेबसाइटमा गएर त्यसलाई चाहिँ पुल भन्छ बुझ्नुभयो त्यसलाई चाहिँ पुल सर्भिस भन्छ सो पुश एन्ड पुल चाहिँ त्यसलाई भन्छ बुझ्नुभयो ओके नाउ registering on eCourts case information this I told you no push and pull pushes you get push service sends an automatic case updates from the court system to registered users just so I am a registered user I always get information whereas pull service say अब तपाईहरु कति जना registered नहुनुहरु चाहिँ अब केस स्टेटसहरु हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ CNR नम्बर्सहरु लगाएर यसरी हेर्दा हुन्छ नभए अघिको सिस्टम अघिको पाराले हेर्दा हुन्छ बुझ्नुभयो so this is the push and pull service okay now we come to registration part okay registering on eCourts cases information system one of the important why it is important to register is push SMS ILU right so that you don't miss your case right provide advocates with benefits such as e-filing and digital case management including tracking cases status retrieving order which leads to efficient service delivery reduced delays so tracking or track पनि गर्न सक्छ आफूले enhance transparency in judicial process offers access to e-payment portals for court fees and fines enables participations in virtual courts facilitates electronic services of notice through systems so these are all the facilities if you register it you'll have your own portfolio right त्यहाँ तपाईहरुको डिटेल्स हुन्छ अहिलेसम्म कतिवटा केसेस गरियो त्यो टटटट निस्किन्छ एउटा अर्को कुरा अब अब आफ्नो हातमै हुन्छ है ग्याजेट आफ्नो हातमै हुन्छ यु क्यान युज इट एनी टाइम यु वान्ट हो त्यहाँदेखि अब फाइलिङ गर्दा सजिलो हुन्छ सो द्याट इज वाइ द रेजिस्ट्रेसन इज इम्पोर्टेन्ट ओके on the next session how to register it I will let you all know okay now I will talk about the services that is delivered in the court complex see sometimes what happens is I have seen it
मोस्ट अफ द जुनियर्स जसले कोर्टमा चेम्बरमा बसेर फाइलिङ गर्नु सक्दैन है समटाइम्स माई जुनियर्स अल्सो क्यानट फाइल किनकि स्क्यानिङहरू गर्नु अलिकति साह्रो पर्छ हामीलाई है कोही बेला हाम्रोमा अफिसमा स्क्यानर्सहरू हुँदैन सो इट इज नट पोसिबल फर अस टु फाइल इट है कतिवटा साह्रो पर्छ सो के गर्छ भने वाट इज द सल्युसन इज हेभ यु सिन दिस ई सेवा केन्द्र देखेको छ त्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा हामी जस्तो पस्दाखेरि नै त्यहाँ सानो सप जस्तै है दोकान के भन्छ सानो स्ट्रक्चर छ त्यहाँ बहिनी एउटा दुईजना जस्तो बहिनी बसेको हुन्छ त्यहाँ ई सेवा केन्द्र उनीहरूले नै हेल्प गरिदिन्छ नि देखेको छ नि है सो just put in e-seva kendra. Okay, so e-seva kendra is a physical one-stop felicitation center with court complex in India. We have it in High Court. पस्ने बित्तिकै High Court मा त्यहाँ छ अगाडि देख्नु भएको छ हेर्नुस् है जानुस् त्यहाँ छ डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा त देखेको होला है तपाईहरुले Designed to bridge the digital divide and provide free assistance for court-related service to litigants and lawyers who may lack areas to technology. Like people like me. If I have to file and if I don't have any help, I just go to eSeva Kendra and just ask for help. तपाईहरुले पनि गएर त्यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. So it is free of cost. You don't have to pay them for that. They are kept to do that only. बुझ्नुभयो? Okay. Next. Okay, this is okay. Now kiosks. यो देखेको छ यो मसिन यो मसिन त्यसकै छेउमा छ नि त्यो सेवा केन्द्रकै छेउमा सानो उयो एटिएम मसिन जस्तै हो तर एटिएम होइन यो अर्कै हो देख्नु भएको छ एकै गएर हेर्नुहोस् चलाउनुहोस् बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ के हुन्छ नि पहिला इनिशियली फाइल अब इनिशियली व्हेन दिस eCourts started नो अब हामीलाई के अरे चेम्बरमा आफ्नो फोनमा गर्नु आउँदैन थियो सो वी युज टु डु इट इन हियर यहाँ चेक गर्थ्यौँ हामीले के स्टेटस अनि इट मस्ट बी नोइङ इट है सिनियर्सहरूसँग बस्नेहरूलाई याद हुन्छ यसमा हामीले चेक गर्थ्यौँ स्टेटसहरू उयोहरू क्या अर्डर सिट्सहरू कोही बेला यसमा चाहिँ यो दिस इज फङ्सनिङ अझै पनि छ कोही बेला तपाईँहरूको फोनबाट भएन है ल्यापटपबाट भएन भने पनि यहाँबाट पनि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यसमा त्यो सिएनआर नम्बर्सहरू हालेर check गर्नु सक्नुहुन्छ. So this is it is installed at High Courts and subordinate courts of Sikkim. We have it in here also. Okay, it allows the litigants and the advocates to easily access the status of any case in High Court and District Court. So अब कति जनाको लिटिगेन्ट्सहरू है क्लाइन्ट्सहरूकोमा हुँदैन हाम्रो यस्तो एप्सहरू हुँदैन सो उनीहरूले अब तपाईँहरूले देखाउँदा कोही बेला मान्दैन नि सो यसमा गएर चेक गर्नुहोस् न देखिहाल्नुहुन्छ भन्नु सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो सो दिस इज द्याट Okay, digital display boards. When you enter district court, have you seen, I think you all have not realized, but there is a way digital. त्यसमा total case numbers or pending numbers or सबै देखाएको हुन्छ है district courts को. Okay. Likewise high court मा पनि चलिरहेको हुन्छ. High court मा चाहिँ त्यस्तो उकालो बाटो जाँदाखेरि त्यहाँ छ भित्तामा छ गाडीको पार्किङ गर्ने चाहिँ त्यहाँ भित्तामा छ. चेक गर्नुहोस्. It's not just it is not kept like that only. त्यसै लगाएको होइन. That is digital display boards. It is for you all and mostly for the clients and to know and for other people. क्या सिक्किममा कतिवटा केसेसहरू हुँदै रहेछ पेन्डिङ हुँदै रहेछ कतिवटा डिस्पोज भयो भनेर चाहिँ त्यही कारणले लेखेको बनाएको बुझ्नुभयो Located outside court in both High Court and subordinate court, display real-time case status, live of ongoing cases, including what hearing is in progress in particular courtroom. It also displays hearing information. This display boards are also put outside the courtrooms. याद भयो नि है त्यो केस स्टेटस हल्लिँदै जान्छ नि कतिवटामा चल्छ कतिवटामा चलेको छैन बट हुन्छ याद छ नि है तपाईहरुले पेन्डिङ इन प्रोसेस भनेर हुन्छ नि यो केस कल आउट भन्छ नि अब पेन्डिङ भन्यो भने भित्र हुँदै गरे प्रोसेस इन प्रोसेस भन्ने हुँदै गरेको सो नेक्स्ट भन्यो भने त्यो हुन्छ हैन सो दिस आर द थिंग्स यो डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड चाहिँ इट इज वान अफ द पार्ट अफ द eCourts को सर्भिसेसहरु ओके नाउ वी हैव अनलाइन सर्टिफाइड अनलाइन सर्टिफाइड्सहरु चाहिँ लाइक अघि हामीले देखायौं अर्डर शीट्स है
अर्डर सिट्स गरेर अब युजली अनलाइन सर्टिफाइड्स के हुन्छ डिजिटल प्रिन्ट गरेर दिनुपर्ने हो बट अहिले अब आई हेभ नट अभाइड द्याट फेसिलिटी इट इज अल्सो नट देयर है सो एन्ड देन वेन एभर वी जेरक्स त्यो अनलाइन हामीले प्रिन्ट आउट गरेर पनि अलिकति हिचकिचाउनुहुन्छ है सर्टिफाइड कपीको उयोहरू त्यहाँ उनीहरूले सो हामीले चाहिँ फिजिकली नै त्यो अप्लाई गर्नुपर्छ सर्टिफाइड कपिज तर अब विथ टाइम आई थिङ्क आइ एम स्योर दिस अनलाइन सर्टिफाइड कपिज विल अल्सो बी प्रोभाइडेड बुझ्नुभयो सो दिस आर द सर्भिसेस नाउ एनी क्वेसन्स विथ रिगार्ड टु दिस अल दिस एनी क्वेसन्स होइन अलिकति के अब के छ कसैलाई के सोध्नु छ SMS push and pull services they get भयो है तपाईहरुले you have to see all those things है facility यो cause list or judgments or just show one judgment कसरी हुँदो रहेछ we've shown the order sheet तर judgments हरु चाहिँ अलग्गै हुन्छ it's in like a different place मा judgments हरु just show the judgments Judgment usually you cannot expect judgment चाहिँ अब order sheet भित्र चाहिँ judgment हुँदैन याद छ नि है settle down डिस्पोज लेख्नुपर्छ त्यसै कारण मैले अघि जजमेन्ट र अर्डर भनेको चाहिँ के हो मैले सिकाएँ नि तपाईहरुलाई सो पेन्डिङमा चाहिँ अर्डर डिस्पोजमा चाहिँ जजमेन्ट बुझ्नुभयो कतिजनाले चाहिँ फेरि अब पेन्डिङमै हेरेको गर्छ जजमेन्ट आएन पाएन भन्छ हो त्यस्तो हुँदैन There it is. Bail is there. The entire case को यहाँ छ मुनि So you find it here only. Okay? Understood, no? So this is how you have to. The entire कतिवटा bail गर्यो मैले कतिवटा cases गर्यो कतिवटा उयो सबै आउँछ यसरी तपाईहरुले find out गर्नु. Even if you write, sometimes when you write your names, तपाईहरु कुन चाहिँमा appear गरेको त्योहरु पनि आउँछ है client को नाम लेख्यो भने त्यो पनि आउँछ. Okay? So this is for the first sessions. Some of my friends have come late. I again start. Refresh, right? Then, okay. So, okay. My friends who have come late, let's start from the beginning. Because time on the already sessions. I think this is understood, no? We'll have a discussion session, everyone, okay? We will talk about the difficulties that we are facing. We have Tashi here who must have done the filings lot. Lang is there. So we'll talk about all these problems, okay? Ke problem huncha. So basically this is all, we all are here as a colleague only. Isma tyo ke aftero mannu pardaina. My topic today is about e-filing. Understood, no? Mo bhanda agadi pani thupro sikayo. Mo euta master trainer ma chai. I've also been trained, right, for the e-filing. I think I should take off this, right? Usko So my topic today is about the e-filing. How do you e-file? Chamber ma बसेपछि juniors-हरुले filing गर्नै पर्छ. Whether you like it or you don't like it, okay? Because हामी seniors-हरु अलिकति यसमा problem छ. Okay? So e-filing, so you all have to be expert in this because भोलिको दिनमा अहिले जुन चाहिँ training तपाईहरुले पाउनु हुँदैछ tomorrow you are going to be a master trainers. यसरी नै तपाईले ट्रेनिङ दिनुपर्छ आफ्नो जुनियर्सहरुलाई. बुझ्नुहुँदैछ? e-filing चाहिँ अब why e-filing? अब why e-filing? चलिरहेको थियो नि त है पहिलादेखि नै अब हामीले हार्ड कपिजहरु बुझाउँदा पनि चलिरहेको थियो भइरहेको थियो तर अब किन अचानकमा चाहिँ why e-filing भन्दाखेरि चाहिँ e-filingले चाहिँ सबसे भन्दा अब मलाई लागेको कुरा चाहिँ सबसे ठुलो कुरा चाहिँ के गर्छ भने टाइम सेभ गर्छ. अर्को कुरा ट्राभलिङमा सेभ गर्छ है
And another thing, it is alikati cheap, less. यो तीनटा कुरा चाहिँ मलाई पनि अब I also feel that किनभने it save times. For example, somebody who has गिदा दिदी जस्तो चेम्बर तर उनीहरू त she is very fast है. अब हामी जस्तो म जस्तो गिदा दिदीको चेम्बर थियो भने चाहिँ म त अब माथि पुग्दैन होला नि हो, because I am very slow हो. त्यसले गर्दाखेरि अब it save times. हुन्छ नि अब मैले भोलि भन्दै अल्छी लाग्दै अब फाइलिङ गर्नु अल्छी लाग्छ होला हामीलाई हैन. तर अहिले चेम्बरमा छ भने चेम्बरमा बसेर ठक 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 हाल्यो भने फाइलिङ भइ पनि हाल्छ. And another important, why it is very important is, you know that bailsहरू 90 days, 60 days, टाइम टिक 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 है. 10 बजी तपाईँले फाइल गरे 11 बजी चार्जसिट आएको बेल पाइहाल्यो. You know that, no? So it is very important. हुन्छ नि 10 o'clock मा रेजिस्टर तपाईँको रेजिस्टर भएर चार्जसिट 11-12 बजी आयो भने चाहिँ मान्छेले what that same day के हेर्छ, टाइम हेर्छ, who was fast. Okay, so you get the bill. So that is why it is very important. Save time, money, obviously. No, panic in travel of advocate and client. Sometimes हामीलाई बिचारा क्लाइन्टलाई पनि बाहिर पटमा लाँदै गरेको हुन्छ. म पहिला आगे जर्नीको टिममा हुँदा I used to tell my client to carry the files. लु बोक्नु जुम फाइलिङ गर्न जानुपर्छ भनेर बोकेर हिँड्दै गरेको हुन्छ. Oh, obvious needs physical visit, so you don't need to go to the court for that. Automatic digitization of case records. So e-filings गर्दाखेरि records आइहाल्छ तपाईको. Okay? Positive impact on environment by reducing paper and footprints. People like me now, I still go with the hard copies only. Oh, I'm of an old school person. Now thereafter, what I spoke about is, I spoke about how to get access to causeless judgments, orders, case status. Like then you know how to do it, right? Tashira long line yatsa. You do know that? Kasiri yatsa. Just give a demo. Just see the demo, okay? Demonstration. पहिला you go to district court, Gangtok, right? Initially म चाहिँ High Court को उस पेज मा गएर घुमेको चाहिँ district court Gangtok सिधै जाँदा पनि हुन्थ्यो रहेछ हो. So thereafter, like Namchi is there, right? Gizimko पनि भइहाल्छ. We have our own districts. Pakyongko we don't get, right? Online Pakyongko we don't get. Soringko, right? Soringko. Manganko also we get. Okay. So Pakyongko mattaiले भएको छैन. We have Gangtok. When we go, then we see case status, court orders, causeless, KBIT search, right? KBIT search is very important because we do not know कसले के फाइल गरेको छ. So if we go, पहिला त के गर्थ्यौं हामी गएर records check गर्थ्यौं, KBIT, if there is any KBIT. हो तर अहिले चाहिँ online नै भइहाल्छ. This is very important. Okay, so you all go with this. So cause status, case status, you all know what case status is. If you are registered, you get it in your phones. Right? Registered China once you have to pull. We go around site ma you have to take out all those things, right? Court orders, you all know how to get it. Just demonstration the court orders. This is the thing. Earlier I had problem here. Court complex ma, select court complex ma चाहिँ म select court complex मा बसिबस्थे. मलाई याद थिएन district and session मा जानुपर्छ भनेर. Sometimes we miss that त्यो छेउछेउको त्यो सानो arrows हुन्छ नि, हेर्दैन हामीले यतिकै हाल्दिन्छ. But you have to do that only. अब यहाँ case type मा हामीले आफै लेखिदिन्छ BLS जस्तोमा. भरे चाहिँ यहाँ already format हुँदो रहेछ. Civil execution को. हो? Case number. अब यहाँ case number मा if it is 04 of 2004, we just write. We just have to write the case number only. Usually, अरूले के भन्छ 04 of 2004 डल्लै लेखिदिन्छ. आउँदैन त्यस्तो गर्दा पनि. So this is how you get it. Understood, no? So you all have to try doing it. Until and unless you don't try, you all will not be able to do it. बुझ्नुभयो?
त्यो मुखले भनेर अहिले अघि त हामीले सबैले डेमोन्स्ट्रेसन गरे अहिले जतिजना आउनुहुन्छ तपाईँहरू आई नो यु आर अ बिट सिनियर्स सो यु नो दिस सो दिस इज हाउ इट ह्यापन्स यु गेट यर cause list, case titles and everything, details of your entire case. If you want to see the order sheet, just type in one, यहाँ click करियो, यो order sheet निकाल्यो. Order sheet निकालेपछि उ माथि print को option छ, print पनि गर्दा हुन्छ. So this is how. But अब पहिला initial एक दो खेप चाहिँ हामीले यो लगेर उनीहरूले certified पनि गर्थ्यो तर आजकल गर्दैन रहेछ फेरि है. So and the online certified order sheetsहरू पनि अहिले पाएको छैन हामीले. So this is the thing. So this is how you do it. Understood, no? Thereafter now I spoke about SMS push and pull service. SMS push and pull service भनेको चाहिँ push भनेको चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो if you all are registered you get the case details आफ्नो स्टेटसहरु के छ भोलिको केस पर्सिको केस के छ सबै नै तपाईहरुले पाइहाल्नुहुन्छ. तर पुल सर्भिस चाहिँ अघि जसरी पुल गरे नि information you have to go to the website and just pull it. Okay? Then thereafter about benefits of registration of advocates in court. Tell me how many of you have been registered in bar? Bar ma ko register garnu bhako cha. Bar ma why I am talking about bar ma registration किन हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब तपाईहरुले यहाँ register गर्नुहुन्छ नि bar enrollment numbers हरु हाल्नु पर्छ. So you have to be registered in your bar. Okay, so that's one important factor. And यहाँको अब तपाईले अब यस्तो त every state मा छ. You will know that, no? सबै state अहिले म देखाउँछु सबै state मा छ. हो तर अब you want to access उता अर्को state को order sheet भन्यो भने you cannot access that from your registration number. You have to register there also. बुझ्नुभयो? So that is also one thing that I want to tell you all. Okay, so registering on eCourts, it gives the efficient service delivery, reduced delay, that I've already said, enhance transparency in judicial process. How does it enhance transparency in judicial process? Anyone, please? Kasiri court ma records huncha, case records court ma matai huncha, right? Whenever you apply for certified copies, त्यति बेला लान सक्छ. त्यो court records त घर लान पाउँदैन, right? So you do not know अब कतिजनाले डाउट गर्छ these records हरु के भयो कसो भयो. So when everything is uploaded in the eCourts, it is transparent, right? तपाईहरुलाई डर छैन कि अब आज यो order भयो यो ल्यान्ड चेन्ज हुन्छ के हुँदैन. It is already uploaded, so it is transparent. Offers access to e-payments portals for court. पहिला हामीले चाहिँ physically payment गर्थ्यौं, पे गर्थ्यौं हामीले physically. तर अहिले चाहिँ अब if you are registered अब online payment हरु गर्दाखेरि पनि it is important. Okay, and त्यो नम्बर जुन चाहिँ हाल्छ नि त्यसमा ओटीपी हरु पाउँछ. देन तपाईले क्लाइन्टलाई पनि तपाईले देखाउन सक्छ कि हामीले पेमेन्ट गर्यो भने. नौ के हुन्छ भने अब पहिला उयो गर्थ्यो हामीले रिसिप्ट पाउँथ्यो है. त्यो रिसिप्ट we have to enclose it with the document. हो अब कोर्टमा हाल्नु पर्थ्यो. कोही बेला हामीले बिर्सिन्थ्यो त्यसलाई जेरक्स गर्नु अनि क्लाइन्टले के भन्छ पैसा खायो भन्छ. त्यही हो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ if you have this, right, then you can show it हामीले गर्यो है भनेर. Sometimes I think you get it in client को नम्बरमा पनि आउँछ होला है पेमेन्ट गरेकोहरु. So that is transparent, right? Enables participations in virtual courts. See, virtual courts मा चाहिँ के हुन्छ, you know VC आजकल त you can appear through VC also, right? You all know that. This is one of the best thing that has happened. क्या अब I feel. Sometimes I have cases in Pakyong, I have in Gangtok also. I can appear physically in Gangtok, VC bara, I can appear in Pakyong, right? But what we happen to do, last time I was also told by the court that you all do not fill that VC form fill up गर्दैन भन्नुहुँदैछ. VC randomly उभिदिनुहुन्छ भन्नुहुँदैछ. VC form चाहिँ तपाईहरुले फिल अप गर्नुपर्छ. बुझ्नु हुँदैछ?
VC form चाहिँ it is very mandatory. Please follow. There are guidelines to the VCs. है Visual Courts को यो act छ हैन. So you have to follow that guidelines and procedure wise नै तपाईहरु appear गर्नुपर्छ. Randomly तपाईहरु appear गर्नु हुँदैन. You have to coordinator सँग है त्यो उयो रिमोट कन्ट्रोल उयोहरुसँग उनीहरुसँग कोअर्डिनेट गरेर VC फर्म भरेर उनीहरुलाई त्यो सबमिट गरेर देयर आफ्टर नेक्स्ट डे यु अपियर बिफोर द कोर्ट थ्रु VC. Understood? Don't take it so casually. Sometimes you will not be able to courtले भने you not fill that VC form भनेर appearance दिएन भने अप्ठ्यारो हुन्छ. बुझ्नुभयो? त्यहाँदेखि अब VC गर्दाखेरि अर्को कुरा मलाई के याद आयो भने चाहिँ what is it? Designated remote point coordinator. What had happened was once I was doing one of my witness was from Delhi and she can't travel. And she was a very vital witness for me. And the VC bara आउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले उयो गरे रिक्वेस्ट गरे अनि मैले उसको VC फर्म पनि मैले भरिदिएँ. अनि त्यहाँदेखि VC फर्म पनि मैले भरिदिएँ उसको हो भरेर त्यहाँदेखि so when I was about to start my cross exam chief what उतापट्टिको काउन्सिलले के अब्जेक्ट गर्यो भने चाहिँ छेउमा बसेको चाहिँ डेजिग्नेटेड रिमोट पोइन्ट कोअर्डिनेटर होइन भनेर चाहिँ अब्जेक्ट गर्यो. बुझ्नुभयो? याद छ नि है डेजिग्नेटेड रिमोट यु अब when you are appearing to VC you are stationed in some place एउटा कहीँ बसिरहेको छ त्यहाँदेखि छेउमा एउटा कोही हुनुपर्छ डेजिग्नेटेड पोइन्ट कन्ट्रोलर. ओके सी द्याट एक्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड. त्यो छेउमा बसेको हुनुपर्छ. त्यो मान्छे चाहिँ रिलेटेड चाहिँ हुनु हुँदैन रिलेटेड चाहिँ हुँदैन. बुझ्यो होइन? तर अब द्याट डजन्ट मिन हि हेज टु बी लाइक डेजिग्नेटेड पोइन्ट कन्ट्रोलर पनि होइन. Okay, he can be somebody your neighbors, somebody who will like be as a controller for you. So you have to read that. So just to mention, I know that Boliko Dima you might appear and without anyone near, I will object. I will not let that examination happen. Understood? So you have to understand all those things. A, B, C, O, Shavai, also, because there is an act. How do you start? How do you do the VCs and all? It is everything is there. Understood? So VC and be very careful when you are doing VCs and all. Sure. Facilitates electronic services of notices through systems. So electronic services of notices. We have seen that notices can be sent through WhatsApp, electronic. Right? So these are the Thereafter, I spoke about Seva Kendra. Now, Abhinavamiti, I cannot again come back. Okay, this is the second time. No, it's okay. If you have anything, then you can ask. But you two are very senior, so I will not explain to you all. E-Seva Kendras. I have spoken about E-Seva Kendra. Okay, E-Seva Kendra. I will give you E-Seva Kendra. कहाँ छ त्यो दोकान जस्तै सानो जग्गा छ त्यहाँ छ. ओके त्यहाँ छ होइन कोर्टमा छ त्यहाँ छ त होइन कोर्टमा छ त्यो सानो छ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट त्यो गाडीहरू राख्नेको छेउमा छ सानो भरि छ त्यहाँ ई सेवा केन्द्र छ. वाइ इज what is the necessity of e-seva kendra भनेर if you all ask me people like me again I give you example I will not be able to file it I will not be able to I am very short tempered I get agitated very fast and with all those papers I will not be able to do those. So for me is if I don't have any help I will just go to e-seva kendra. There are people who will help me. Filing scanning compressing just we will do that. Okay, there is a scanner, there is a computer, there is a print, everything is there. So you can use that e-seva kendra. It is for you all. Okay. Designed to bridge the digital divide and provide free assistance to all who need the service to litigants and lawyers. Even the clients can do it. कोही बेला lawyers आफै फाइल गर्नु नि भन्छ नि जड अब lawyers will think that यिनीहरू गर्नु सक्दैन भनेर but they can go to e-seva kendra and just file it.
It is located at the entry point. Just हाम्रो district court मा पनि entry point मै छ, high court मा पनि entry point मै छ. This sentence helps you, so I have already told. Even if not only e-filings, right? Filings को लागि मात्रै हैन, case status को लागि, motion को लागि, inquiries, download. Even you can go and register, right? Registration को लागि पनि हुन्छ. त्यही register, maximum त्यही register गर्छ है आफ्नो registration को लागि पनि त्यही गर्छ. अब हामीले त I think it's not possible for us होला कतिवटा complications हुन्छ registration गर्दाखेरि. So if you go in e-seva kendra, they'll help you to register also. Download the eCourts mobile app, obtain information on judicial process, ensure modernization and broader access to justice. So this is why the eSeva Kendra is there. Next. Queues. Queue देखेको होला. ATM machine जस्तै छ. तर होइन यो ATM machine. छेउमा छ. उयसको छेउमा. देखेको? त्यसले देखेन? त्यसले गरेको होला त अन्त. यो इनिशियली हामी eCourts आउँदाखेरि यही थियो नि त हामीले कम्प्युटरमा नजान्दाखेरि हैन यो चाहिँ कहाँ थियो त्यो उयसमा थियो पहिला त्यो उयो थियो त्यो पञ्चिङ गर्थ्यो नि एटेन्डेन्सको त्यहाँ राखेको थियो नि है त्यो भित्रै राखेको थियो अहिले बाहिर छ बुझ्नुभयो क्लियर छ यो देख्दैछ क्लियर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब इट्स लाइक whatever you see in the computer नि यसमा त्यहाँबाट हेर्न हुन्छ your computer is not working, no, laptops are not working, mobiles are not working, but it's urgent that you have to see your case. Yeah, it comes. Same thing. It is there. Just see, oh. You saw, yeah, saw, Mati, I got one side, actually. So, we'll use this. These are part of eCourts for your facilities. It's installed in eCourts and all. Okay, now digital display boards. You all know. ठुलो गरेछ हामी कोही बेला हिँड्दै गर्दा आउँदै गर्दा गफ पनि गर्छ ए यति एउटा रहेछ क्रिमिनल इट्स देयर इन द्याट पुलिस बुटको के टाउको माथि छ देखेको छ नि है हाई कोर्टको यस्तो उकालो जाँदा त्यहाँ भित्तामा छ त्यो पार्किङको त्यहाँ देयर आफ्टर वेयर इज अदर डिजिटल बोर्ड्स कहाँ छ एमजीमा एमजीमा पनि छ आउँछ This is new to me. Outside. But check this, huh? It's there. It's new to me. Only they can check. What does it? Yeah. I'm not talks ke also. No. Today was not. What you are saying is exactly digital display boards. But your digital display boards is used to show the cases. It is meant for our boards. And what you are saying is those are advertisements. Yeah, it is the same thing. There are real-time case status, live ongoing cases, including case months and the courtroom ko bayar huncha ta त्यो ठुलो oh I know like TV चाहिँ bayar those are displays. While if you go to Calcutta High Courts, Delhi High Courts, the source of it. There are pending cases, they got cases. I remember once 104 number was my case. I was in Calcutta High Court. Oh, I got over the 104. Oh, the second is mine. Oh, Mitra post like 7%. So I missed it in the corridor only. It is so fast, isn't it? Calcutta High Courts. So you know that your case has been displayed. I will do this and Mitra that is our job. So this is also display hearings information. So you know this displays, right? Next. Okay. So this is the session number 1. Any questions? Do you hear what is okay? Any questions after perfect right? We also talked about online certified copies. So what do you all have to say about online certified copies? What's any backwards online certified copies? You don't know web copies that you want to use. Web copies. Web copies, there's something that you download it and yes, yeah. Because we have the QR.
Web copy is equivalent to a certified copy. Is it? लिगली म्याम हुनुपर्ने भ्यालिड बिकज एन्क्रिप्सन हुन्छ त्यो डिजिटली साइन भनेर लेखेको जुन चाहिँ छ अडोबी साइनले चाहिँ तपाईँलाई एन्क्रिप्सन दिन्छ त्यो एन्क्रिप्सनको बेसिसमा चाहिँ अथेन्टिकेसन पनि प्रुभ हुन सक्ने चिज हो नि सो टेक्निकली इट इज अ सर्टिफाइड It is a certified, yeah, but कतिवटा कोर्ट्सले मान्दैन. You have to get that seal, and you cannot exhibit those copies also. Yeah, you cannot exhibit those copies. It has to be. किन भन्नुहोस् त जुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ मुनिपट्टि सर्टिफाइड टु बी ट्रु लेखेको छैन भने चाहिँ एक्जिबिटै गर्नु दिँदैन. Double jeopardy, man. You can file a PIL for that, right? तर त्यस्तो नि किनभने अब कतिवटा केस फर इक्जाम्पल चाहिँ I'll just express my experience to you all, right? अब के अरे घुम्ने अब अप्लाई गरेपछि है अगाडिपट्टि बर्थ सर्टिफिकेट छ पछाडिपट्टि अरू डकुमेन्ट्सहरू छ. So sometimes what does the certified will tech डल्लो लगाइदिन्छ लास्टमा certified to be true copy. So when I exhibit in the court will not allow me to exhibit that birth certificate because they are certified to be true copy. Like every document has to have a certified to be true copy. Understood? No? And this is beyond my topic, but still I'm telling you. So really important. Does this virtual VC thing, does it also account for WhatsApp video calls that sometimes for convenience we do it? Yeah, it is. But you know no process. What is the But process? it can I be know. into You can come. आप आ सकते हैं इसी बोल के WhatsApp में आ सकते हैं, नहीं ना आ सकते हैं. पर प्रोसीजर क्या है उसमें उसका procedure is to via filling that VC form and then coming through the Yeah. link available with the court. Yes. That is the That process you have to follow, no? किन जेम कोर्टमा हुँदैछ भन्छ बाको छ त के केसमा भइरहेको छ. So anything, any discussions for session 1? Any discussion? Anything to say, express? this helped yesterday only to us because our client was in Bangalore. She had to take bail. So I made her appear through VC. That was allowed. But See, that is like convenient also. Like we have this RFSL experts and all. They are all coming through VCs, right? I mean, I know it is a little bit difficult to examine. But by then is the Supreme Court bar association against police people deposing online. They are, I believe it's in news that there was a notification given that even police people they can give their witnesses from from VC. But then the Supreme Court Advocate on Records Association perhaps has gone against it that it will affect. So I don't know how will it affect. Must be if he's an IO. If he's an IO, where he has to Identify the exhibit. exhibits. And okay, you can identify the exhibits, but what about the MOs? We can't take it to him either. So maybe for that also. See, sometimes it is. See, if everything is there, all these facilities are there in order to have a smooth proceedings. These are all for the smooth proceedings. But what happens is certain things we cannot do. Understood? No? So we also have to cooperate in that manner also. One thing, I'd like to add one thing. Why we cannot use VC for a witness? The witness can always be tutored by somebody who is sitting with the Yes, witness. that So, is why अघि कुरा गरेँ नि त्यो controller क्या हो? yes. Controller चाहिँ त्यो family members हुनु न somebody like मेरो त्यो केसमा चाहिँ neighbor अब किनभने she did not have anything अब आइसोलेसनमा बसिरहेको थियो so कोही ल्याउनु सक्दैन थियो so she just requested some neighbors तर उसको family members because that was a family case leader it was related to family because we कसै उयोलाई चाहिँ ल्याएन घरको मान्छेलाई चाहिँ ल्याएन तर अब एउटा neighbor जसलाई चाहिँ who doesn't know about this case in court. Non-interested. Non-interested person. Basically, it is that. Anything? Ma'am, this online certified copies is available? That is what we talk, yeah? Right now. No, for our case also? Huh? For our case also? No, it is not. It is not. But this will be a good service. Yeah, this is like our everyday kura garin ta हामीले we all spoke about it. It's very convenient. See, अब if we have to file appeals and all, it saves time, no?
Like last time I called you, yesterday only I called you because I wanted to know one of his case code details. So I could not get hold of him. He was very busy. He's a very busy lawyer, no? Really got that. I could not get hold of him. Just as I got it because it was online. So त्यसले गर्दाखेरि तर अब सर्टिफाइड पनि भयो if we get it है सर्टिफाइड पनि if we get it भनेपछि चाहिँ we can proceed with the filing. अब I'm in pending अहिले म पेन्डिङ बसिरहेको छु किनभने I have applied for certified copies. अब it will take time. So त्यसले गर्दाखेरि like you said if it is there certified किन digital signaturesहरू है sealsहरूसँग आयो भने we can exhibit also. So these are the things. And period of limitation starts from the day I have gotten. Why are you asking me? I have gotten the certified copy. Why are you asking me? Believe it or not, you stand against me only. But no. Yeah. This is for Just joking. My period of limitation will start from the day I received the certified copy. Yeah. The day you apply and then you get also because the day you apply, today is the judgment you apply. I got it. Then at the back में होता है ना date of receipt and all. Those are all it counts all those things counts. So anything session 2 start करो. We have half an hour more. Should I start session? It feel like And session 2. Session 2 is quite lengthy. Session 2 start गर्दा हुन्छ? Give it session 2 now. Okay. So my second session चाहिँ के छ भने तपाईहरुको सबैकोमा त्यो उयो छ है. Topic आजको topic है. Second session चाहिँ it's all about registration and online filings. Okay. See, I'm sure you all have filed more than me online. तपाईहरुले नै गरेको होला बेसी मैले भन्दाखेरि. So it has to come from this side, okay, not from this side. First session त यहाँबाट दिइहाले अब त्यहाँबाट आउनु पर्यो नि अब सेकेन्ड सेसन चाहिँ बिकज प्र्याक्टिकली तपाईँहरूले गर्नु भएको छ गरेको छु मैले पनि 2-3वटा हो तर अब त मभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभएको छ एन्ड ट्रेनिङ चाहिँ यस्तो ट्रेनिङ कतिजनाले गरेको छ रेभिसनले गर्यो यता स्टार्टिङ गर्यो है गरेको छ अरू कसैले गरेको छ मास्टर ट्रेनर्सहरू को छ याद छ तपाईँहरूलाई कतिवटा भइसक्यो eCourtsमा होइन ट्रेनिङ तपाईँहरू कोही पनि आउनु त्यसै कारण आउनुपर्छ eCourts ट्रेनिङमा चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ तपाईँहरूले पनि ट्रेनिङ दिन्छ बी प्रिपेयर्ड हुन्छ नि अब तपाईँहरू पनि यो ट्रेन फर अल दिस थिङ्स हो अब चाहिँ लेट्स गो विथ द रेजिस्ट्रेसन फर्स्टमा चाहिँ अब मेरो आइडी छ मेरो आइडीबाट रेविशी क्यान डु इट ग्रेस क्यान डु इट यु अल नो द्याट है चेम्बरमा चेम्बरमा एउटा कसैको आइडी छ भने थुप्रोले चलाउँछ बट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ यु अल डोन्ट ह्याभ यर ओन आइडिज आई जस्ट डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड किन चाहिँ इभन माई चेम्बर माई कलिग्स डोन्ट ह्याभ or some of them I do not know. You all have? Hey, okay. I'm sorry, they all have it. Why do you all don't have? Who doesn't have? I have to talk to the ID. Be very fair. No, there's nothing to feel shy. Kina, kati boyo. I can excuse from that. Kati boyo. Practice gareko? Half my filing is done by Anish. I realized today that he does not have. So Kina che. अल्छी लागेर होइन अब है कि you are waiting for to have your own chamber, then you have your own registrations. What is it? Tell me who all have enrolled in the bar. What happened to you all? They have just got themselves enrolled in us. Okay. So now I am. They भन्नुस् न त भर्खर आएको भनेर भइहाल्छ. See, you all don't have to be like. I don't think I'm so scared that this is a like why I said is registration enrollment now see the registration part demo one right see registration part access the e-filing service and user register how do you do it
सेलेक्ट एडभोकेट हो, त्यहाँदेखि स्टेट हुन्छ, त्यहाँ लेखेको छ ओके। अहिले डेमो गर्छु। त्यहाँदेखि रेजिस्ट्रेसन नम्बर, यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ बारको हुनुपर्दो रहेछ, बुझ्नुभयो। त्यहाँदेखि भेरिफाई भनेर त्यहाँ एउटा बटन छ। नेक्स्ट, डिटेल्स अफ द एडभोकेट विल बी फेच्ड फ्रम द स्टेट बार आइडी कार्ड। त्यो आइडी कार्डमा जे डिटेल्स छ त्यही हाल्नुपर्छ तपाईँहरूको है। डेट अफ बर्थ हाल्नु पऱ्यो, मोबाइल नम्बर हाल्नु पऱ्यो, कन्सर्न बारमा कसैको 2टा 3टा हुन्छ, एउटै हाल्नु पऱ्यो, 4-5वटा नहाल्नुहोस् है। त्यहाँदेखि त्यही मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईँको उयो आउँछ के अरे, मोबाइल नम्बर इज डाइरेक्ट फ्रम द सेट पासवर्ड विच मस्ट बी अफ 6 क्यारेक्टर्स। दिस इज द है, यो हुन्छ त्यस्तो क्यारेक्टर्सहरू हाल्नुपर्छ। नेक्स्ट, त्यहाँदेखि ओपिटी आउँछ तपाईँको, तपाईँले नम्बर दिएपछि त्यसमा आउँछ। अब अर्को कसको नम्बर दियो भने चाहिँ अर्को कतातिर जान्छ है। त्यो ओपिटीले चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्नुपर्छ, अन्डरस्टुड हो। त्यहाँदेखि ओथ बाई यो हुँदो रहेछ। मैले रेजिस्टर गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ ओथ गरेन, अहिले चाहिँ हुँदो रहेछ। यु डन। सो टेल अस कस्तो हुँदो रहेछ ओथ चाहिँ? Basically, what we did, we made a video recording where that oath is just reading it online, and then that video it has to. But you cannot like make a video and then upload it. That it has to be done through the site. ओके। सो ओथ चाहिँ कहाँ त्यही हुन्छ? The client has साइडमा प्रम्प्टर जस्तो हुन्छ, whichever case डिभाइड गरेको हुन्छ। यतापट्टि चाहिँ भिडियो आफै देख्छ, यतापट्टि चाहिँ प्रम्प्टर हुन्छ, त्यो लाइन्सहरू लेखिरहेको हुन्छ त्यता। ए अन्डरस्टुड। मेरो टाइममा चाहिँ थिएन, मैले रेजिस्टर गर्दा चाहिँ But this is not compulsory as of now. Verification will be done by our High Court. Okay. Now we will do the demo part. Understood no यतिको त। अब डेमो गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्छ। ओके, नयाँहरूको कसको छैन स्टार्ट। Where do you have to go? Open your mobile please. नयाँहरूको चाहिँ हुनेहरूको त अब you can just do it once है। हुने नयाँहरूको चाहिँ just try मात्रै, अहिले नै रेजिस्टर गर्नु पर्दैन, just try मात्रै। High Court of Sikkim. I told you, no, you can't go High Court of Guwahati, High Court of कता जानु होइन है, सिक्किममै, सिक्किमकै लागि हो त ल। High Court of Sikkim you go. There. फोटो छ। तलपट्टि न्यू e-filing and e-payments. Come. ढिलो आउनेले चाहिँ अब बोल्नु पऱ्यो। e-payments र e-filings हेर्नुहोस्। sit. भयो? Go slow. उनीहरू बाकै छ। पाउँदैछ है। New user, right? New user. Right now we are talking about e-filings. नयाँ ल रेजिस्टर गर्ने न्यू युजर भयो। गर्दै गर्नु भएन भने फेरि सिक्दा हुन्छ नि। न्यू युजर भयो। यस्तो आउँछ रेजिस्ट्रेसन फर्म इज हियर। Do not go and ask registration form है, registration form यही हुन्छ, बुझ्यो होइन? भरे है registration form किन रहेछ टाइप गरेर अघि पनि मिस्टेक भयो। So this is यो अन्त त्यहाँदेखि बार मेम्बर है, त्यहाँदेखि फिमेल जेन्डर उयोहरू छ हो, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, मोबाइल नम्बर हो, ऊपर एडभोकेटको नेम, डेट अफ बर्थ, यसरी पासवर्ड गरेर गेट पासवर्डहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि भेरिफाई ओटिपीहरू गरेर। सो दिस इज हाउ यु विल रेजिस्टर। साह्रो पर्छ अरे भनेर मैले सुनेको थिएँ। यो साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ कहाँ जानु? one stop center. e-सेवा। If you go one stop center, I don't know. Okay, I will go to e-सेवा. Okay. भएन भने चाहिँ e-सेवा भन्नु बुझ्यो नयाँहरू बुझ्यो? Okay. So this is how you do the registration. So once you are registered, portfolio देखाइदिनु त। I just show you my portfolio ल। portfolio खोलेर देखाइदिनु। आफ्नो प्रोफाइल जस्तै आउँछ त्यहाँदेखि होइन? ओपन
आफ्नो प्रोफाइल आउँछ, त्यो प्रोफाइलमा चाहिँ कतिवटा केसेसहरू गऱ्यो है, कतिवटा पेन्डिङ छ होइन, के अब्जेक्सन एभ्रिथिङ आउँछ त्यसमा, आफ्नो प्रोफाइल आउँछ। वान्स युआर रेजिस्टर्ड नि त्यो फेसबुकमा प्रोफाइल आउँछ नि, त्यस्तो आफ्नो फोटो हाल्नु पाउँछ, पाउँदैन है, फोटो पाउँछ, फोटो पनि हाल्नु पाउँछ। सो आफ्नो रेजिस्टर phone number becomes the user. या रेजिस्टर आफ्नो रेजिस्ट्रेसन आफ्नो ई-रेजिस्टर गर्नु, यो गर्नु, अर्काको आइडीहरू नचलाउनु, बिकज वी हेभ कम अक्रस केसेस वेयर वी हेभ सिन द्याट अब अचानकमा है विदाउट उयो गरेर चाहिँ कसैलाई इन्फर्म नगरेर सबै बिल फाइल गरिदिएको मिसयुज भएको छ। अर्काको आइडीहरू चलाउनु, अब तपाईँले आफ्नो यो साथी भाइलाई सोचेर नै आफ्नो आइडी मेरोबाट फाइलिङ गर न भन्छ होइन। अन्त वान्स तपाईँकोबाट फाइलिङ गरियो एउटा केस, भोलिको दिनमा म त अपोजिट उताबाट तपाईँलाई अप्रोच गऱ्यो, यु क्यानोट अपियर इन द्याट केस, अन्डरस्ट्यान्ड नो। सो त्यस्तो प्रब्लम्सहरू थुप्रो हुन्छ। सो ह्याभ यर ओन रेजिस्ट्रेसन नम्बर्स एन्ड लाइक रेजिस्टर गर्नु, बुझ्नुभयो? Ma'am, I'll not be able to appear for that person if it is just filed by my name. How can you file it from if it is filed in your ID and because you have to sign? No, you have to sign the वकालतनामा. आफ्नो रेजिस्ट्रेसन आइडीबाट फाइल गर्नु, वकालतनामा साइन नगर्ने अन्त डिफेक्ट्समा आउँदैन अन्त। I've given my ID to somebody. I know that they are filing a case, so I've allowed. So, but then in that the वकालतनामा also they only sign. So the problem is in the cause list, then my name comes. अन्त रेस्पोन्डेन्ट पनि यो अन्त पिटिसनर अल्सो यो हुन्छ। This will not mean that I don't be able to appear. नो इट्स जस्ट अ लजिक नि, प्र्याक्टिकल कुरा गरेको नि होइन। लाम कज लिस्टमा त्यो आउँछ नि त नाम, बुझ्यो होइन? त्यो कसरी हुन्छ? वकालतनामा साइन गर्नुपर्छ नि होइन, साइन गर्नुपर्छ नभए डिफेक्ट्समा आउँछ नि होइन। अन्त अहिले त म्याम हाइकोर्टमा त फाइलिङ काउन्सिलले मात्रै वकालतमा नाम हाल्नु पऱ्यो, अहिले चाहिँ बाई अटोमेटिक लजिक नै त्यहाँदेखि त अन्त अपोजिट काउन्सिल त्यही त अब तर ट्रायलमा But yes, ma'am, this will be a problem, चाहिँ yes. डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा चाहिँ यो हो है, किनभने कज लिस्टमा नाम आउँछ, कज लिस्टमा आउँछ। लाइक मेरो चेम्बरबाट मेरो आइडीमा दे फाइलेड, सो कज लिस्टमा इट कम्स ओन्ली माई नेम, डजन्ट कम उहाँहरूको नाम आउँदैन। सो अब मेरो आइडीबाट फाइल गरेँ, भोलिको दिनमा अर्को अपोजिटले मलाई अपियर गर्नु भन्नुहुन्छ कसरी? त्यो पनि हो जस्तै लाग्छ अब लजिकली हेर्दाखेरि। सो दे आर भएको छ कतिजनालाई, आई नो द्याट हो भएको छ। सो जति सक्दो आफ्नै आइडी क्रिएट गर्नुहोस्। अब टेम्पररी प्र्याक्टिस गर्नेहरू हो भने चाहिँ अर्कै कुरा हो होइन, त्यो पनि होला नि त। अब आई डोन्ट नो, अब नभए त आफ्नो आइडी क्रिएट गर्नु पऱ्यो, प्रोफाइल है आफ्नो होइन। ए एपमा मात्रै हुन्छ। आई वान्टेड टु सो यु प्रोफाइल बट समथिङ वेन्ट रङ, सो आई नट बी एबल टु। तर याद छ नि है तपाईँहरूलाई पोर्टफोलियो कस्तो हुन्छ भनेर, याद छैन? डु इट इन द सो देन एभ्री वान सुड नो। आज त्यहाँबाट जान्छ छङ्गै हुन्छ सबैजना, पानी है। सो 30 जन ब्रिजकोबाट यता कता कुन चाहिँ टेबलको लागि याद छैन? हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न। If anyone needs more assistance, I am ready to give you the assistance also. Yeah. Sure. गर्नुहोस् है, अहिले डेमो गर्नुपर्छ है यहाँ है, सबैले डेमो गर्नुपर्छ। डेमो गर्नुपर्छ अहिले। हेऱ्यो, याद भयो? याद भयो बहिनी? याद भयो? याद भयो है? कसको जुनियर हो तपाईँ? अभी लेट अल्सो फाइल
Well, she cannot have an enrollment level. Actually, she can use yours, no then? They do Right, they do the na? same. Paka. Yes, ma'am. They have seen. गर्नु न सिक्नु गर्नु गऱ्यो भने चाल पाइहाल्छ केही दुई खेल गर्यो भने चाल पाइहाल्छ त्यो गर्नु चाहिँ पर्छ अब यसरी रेसिपी प्रोभाइड गर्छ अब हेर्नुहोस् कम विथ द पिपिटी steps to e-file a case. Okay, this is very important. This whole training is about this. Understood, no? How to e-file a case. After a successful registration, once you are registered, log into your account using your created user credentials. बुझ्यो हैन आफ्नो त्यो उयोहरु हाल्नुपर्छ registration IDs हरु हालेर त्यहाँ लग इन गर्नुपर्छ create a new case त्यहाँ new case भन्छ है त्यहाँदेखि navigate to my e-filing or case filing sections on your dashboard. Select the option to file a new case or application. This is a step I'm telling you. And the demo they okay. Next, enter case details. Yes, Maki, you have to be very careful when you are entering the case. Okay, मैले आफै टाइप गर्नु हुँदैन त्यहाँ जस्तो लेखेको हुन्छ त्यस्तै टाइप गर्नुपर्छ इभन अ क्यापिटल है अब हेर्नु त मैले सिभिल एक्जिक्युसन केस भनेर देखायो क्याप्समा रहेछ ई क्याप्समा हुँदाखेरि आएन बुझ्यो हैन fill in all the required details of your case including personal details of your case including personal detail party information and the nature of the dispute. Ensure all mandatory fields are completely accurately filed. Fields are as a file okay. So this is very necessary. You cannot give false information also. These are all details. Next, upload documents. Okay, now this is everyone face. Right? Your problem. The documents. What about a BC in the result? But word limit. MB I don't understand that. Yeah. But like compressor, if you can't do it, you can do it from PC later. So your documents and you have to your document यो दुईटा डकुमेन्ट चाहिँ फाइल गर्दिन सिनियरलाई याद हुँदैन त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन है सबै डकुमेन्ट्स हाल्नुपर्छ एनेक्सर भित्र हालिरहेको हुन्छ सिनियरले बुझ्यो हैन कतिजनाले भन्छ अब ला यत्रो बेसी भयो डकुमेन्ट्स हाल्नु सकेन के गर्नु फाइल त गरेर आइज भनेको छ आई जस्ट डु द फाइलिङ भनेर हुँदैन ओके यु हैव टु पुट अल द डकुमेन्ट्स देयर आफ्टर यु नीड टु पे कोर्ट फिज ओके कोर्ट फिज को लागि ई पेमेन्ट सेक्सन्स आई टिच यु हाउ टु डु द ई पेमेन्ट सेक्सन्स हो ई पेमेन्ट्स हुन्छ Thanks, submit the case. Next. Okay. Back. Now we'll do the demonstration. Okay. I'm sure that another I don't know about how 30 years later, but coming years much it will be paperless. Everything will be like we also have to be high tech enough. Like available for software for you, right? Games or something RTO, but we use our tabs and like your laptops are right? ठुलो स्क्रिन बनाउन किन यस्तो सानो देख्दैछ तपाईँहरूले देख्दैछ है ई फाइलिङ सर्भिसमा गयो माथिदेखि गर्नुहोस् होइन त्यो उयसबाटै खोल न त्यो कम्प्युटरबाटै खोल न सबमिट भएन भने खोल्नु त सक्छ नि त त्यो साइट त देखाइदेऊ यसमै छ ल This is the one. Okay. This is the one. Now once you are registered, you take me to e-filing. Okay. E-filing. E-filing, ma'am. अनलाइन त्यो ट्याब कम्प्युटरमा खोलिएको छैन फोनमा चाहिँ खोलिँदैछ
यस्तो भइरहेको छ कि You have to click over. Oh, Click here, okay. here. ठीक है के कहाँ You can log Click in. there, yeah. Now, again, with the password. ए अँ Show the password. So fast. This is the profile. Your profile check. अब कसरी के अरे ओपन द्याट अब न्यू फाइल ओपन गर्नुहोस् Yes, sir. You please, sir. Ishi, बुझ्यो है Now you take out your phones and try once. त्यसै गरी सिक्नुहुन्छ तपाईँले जहाँ अड्किन्छ नि don't tell me, okay? जहाँ अड्किन्छ यसरी यो पिस निकाल्नुहोस् न तपाईँहरूको सबै फोनमा ट्राई गर्नुहोस् दिस इज हाउ यु विल लर्न त्यो अब कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टको फाइल गर्दैछ तपाईँहरूले पाक्योङको भने पाक्योङ लेख्नु पर्यो है गान्तोक हो भने गान्तोक लेख्नु पर्यो अब त्यो इस्ट डिस्ट्रिक्ट नर्थ डिस्ट्रिक्टहरू छैन है याद छ होला नि तपाईँहरूलाई फेरि इस्ट नर्थ लेखेर हुँदैन है गान्तोक मङ्गन पाक्योङ सोरेङ सबै छ ओके यो अब आफ्नो डिस्ट्रिक्ट हाल्यो गान्तोक हाल्यो सो अब नेचर सिभिल हो कि क्रिमिनल हो ओके सिभिल हो कि अब टिभी हो भने अब के हाल्थ्यो हो त्यसै कारण टिभी अनलाइन फाइलिङ छैन राम्रै भएछ अब सिभिल हो कि क्रिमिनल भने अब त्यहीँ टाउको दुख्यो त्यहीँ रिसर्च गर्दै बस्नु पर्थ्यो हो तपाईँहरू हो सो इफ इट इज अ सिभिल केस टाइटल सुट्सहरू पार्टिसन सुट्सहरू है मनी सुट्सहरू सबै सिभिल है डिक्लारेसन्सहरू सिभिल क्रिमिनल यु अल नो द्याट है त्यहाँदेखि त्यो हाल्यो के रिलिफ अब तपाईँले पाउनु हुँदैछ सो के हो यो Application. योहरू हाल्नुपर्छ ल तपाईँहरूले याद भएन भने यसो सोध्नुहोस् है Most of the things we get covered in application. त्यहाँ हो सो सोध्नुहोस् है याद भएन भने पनि त्यहाँदेखि प्लेन्टिफ कोही बेला पेटिसनर्स हुन्छ ओके सो प्लेन्टिफ पेटिसनर्स जसको लेख्दा हुन्छ यहाँ अपोजिटको नाम नलेख्नु है ल त्यहाँदेखि त्यो भयो त्यहाँदेखि सेलेक्ट एस्टाब्लिसमेन्ट Code of the. कुन चाहिँ कोर्टमा हाल्ने बुझ्नुभयो कुन चाहिँ कोर्टमा हाल्नुहुन्छ त्यो हाल्नुहोस् Now I didn't get this junior division is like this. सो बिकज सिनियरले कभर गर्छ नि त ओके लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज भयो भने स्पेसल डिभिजन 1, 2 सबैमा भइहाल्छ बुझ्यो होइन हामीहरू Yes. त्यहाँदेखि केस टाइप ओके अगेन यहाँ नेचर टाइप चाहिँ के लेख्नुपर्ने रहेछ के लेख्नुपर्छ नेचर त क्रिमिनल सिभिल रहेछ फेरि केस टाइप चाहिँ के लेख्नुपर्ने रहेछ बेल होइन इन्जङ्सन अल दोज थिङ्स ओके त्यहाँदेखि मोबाइल नम्बर गरेर सबमिट गर्नुहोस् बुझ्यो देयर आफ्टर फेरि अर्को आउँछ अब यो अहिले डल्लै हालेन भने आउँदैन हो त्यहाँदेखि फेरि अर्को के आउँछ त्यसरी हालेर चाहिँ यु हेभ टु फिल इट एन्ड देन यु हेभ टु सबमिट त्यसमा त्यो अट्याचमेन्ट हाल्नुपर्छ हो बुझ्यो होइन सो दिस इज हाउ यु फाइल यो यसमा प्लेन्टिफको नामहरू पार्टी नामहरू पनि लेख्दा हुन्छ लेख्नुपर्छ है डिटेल्सहरू त्यहाँदेखि नि त्यो पेज निस्किँदैन है डिफेक्ट्सको पेज त्यो फाइलमा त्यो उयसमा पोर्टफोलियोमा जानु त There is somewhere I can search. यो त्यो अब जस्तो हाइकोर्ट केसेसहरू है कतिवटा डिफेक्ट्समा निस्किन्छ नि त्योहरू पनि तपाईँहरूको यहीँ अपडेटै भइरहेको हुन्छ बेलुका हेर्दाखेरि यस्तो हेर्दाखेरि छेउमै निस्केको हुन्छ हामीले पहिला हार्ड कपी फाइल गर्दा त हामी हाइकोर्ट जानु पर्थ्यो बाहिर त्यो टालिरहेको हुन्थ्यो फेरि त्यहाँ त्यो लेख्नु पर्थ्यो हो त्यहाँदेखि आएर फेरि करेक्सन गर्नु पर्थ्यो अहिले त अब तपाईँहरूको यहीँ भइहाल्छ सो फेरि बेलुका राति नै गर्दा पनि हुन्छ एनी टाइम तपाईँहरूले बुझ्नुभयो सो And sometimes I use this to file at 7 o'clock in the night also just to stay in limitation that my filing from my side was done at
that day. Now it has been accepted the next day, so my filing date is still that day. So that is the plus point. Limitation receive limitations. So online को चाहिँ त्यो एउटा सुविस्ता छ जस्तो अघि भने नि अघि जस्तो अब त्यो के बेल हुन्छ त्यसलाई 90 days 60 days को बेललाई डिफल्ट बेसमा के हुन्छ भने फर एक्जाम्पल इफ इट इज 90 days आज 90 days भयो है तपाईँले हाल्यो 10 बजी नोटिसले आयो कि हाल्यो 412 बजी सो विल गेट हामी चाहिँ अनलाइनमा छिरिहाल्छ भनेर हामी कतिपय आउँदै गरेको हुन्छ हो हामी पाइहाल्छ सो टाइमिङ पनि हेर्छ द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो द्याट इज वाइ यो अनलाइन फाइलिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट अन्डरस्टुड नो Which is the which body do we have to reach? Supposedly there is a glitch in the app and we discover it. So how can we like let the people know this so that we can be looked into? What glitch? I'm like my partners. No, I have not been able to add my partners. Oh yeah. Right now also it's coming. There is an error. So add partners. Just go to add partners for example. Click on add partners. Add partners. Now type Abhinav ABHINAV Abhinav. ABHI automatically now add submit. Rishi आइहाल्छ देख्यो Yes sir. with उयो Everything will come here. Now submit. We will revoke it afterwards. See now she could add me no, but I can't add her. See, this is the worst problem. See, in front of us, it is added. It is added. Now, with your phone, I do not know. But, No, but here it is added. With some people, I don't Successfully. know why it's not being added. Successfully, it is added. Excuse me, ma'am, I have a question. Yes. This has been done successfully, but Yeah. what if when I'm doing it and this is not happening? So what is the portal or forum where we have to reach? सेवा केन्द्र E-Seva Kendra. सेवा Thank you, ma'am. कोही बेला कनेक्सन्सको प्रब्लम हुन्छ जस्तो अघि द्याट इज वाइ हिजोसम्म हाम्रो त्यो यो दर्जी खोलेको थिएन हो नखोल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फोनबाट चाहिँ ल्यापटपबाट खोलेको थिएन फोनबाट चाहिँ खोलिँदै थियो ओके कनेक्सन्स मेबी कनेक्सन्स हो सो द्याट आई विल नट बी एबल टु टेल यु बट सिन्स दिस इज सक्सेसफुली दिस इज डन ओके नाउ दिस इज द रेजिस्ट्रेसन पार्ट बुझ्यो right? Registration part. तपाईँहरू एज एन एडभोकेट कसरी रेजिस्टर गर्नु बुझ्यो है कि बुझेन कि मैले मात्रै बुझेँ भन्यो भन्नुहोस् नै बुझेन भने विल ह्याभ समबडी टु गिभ यु द डेमोन्स्ट्रेसन बुझ्यो है ओके त्यहाँदेखि अब ई फाइलिङ पनि कसरी गर्नुपर्ने याद भयो ओके नाउ केस पोर्टफोलियो पनि देखाइहाल्छु मैले है पोर्टफोलियो पनि देखाएँ मैले है आफ्नो प्रोफाइल्स देखाएँ नि भने त्यो प्रोफाइल्समा केस पेन्डिङ केस फाइल्ड हो डिफेक्ट्स त्यहाँदेखि केस डिस्पोज एभ्रिथिङ हुन्छ त्यो पोर्टफोलियोमा भयो तपाईँको आइडीहरू नम्बर्सहरू एभ्रिथिङ त्यो पोर्टफोलियोमा हुन्छ इट्स लाइक अ प्रोफाइल नि अब फेसबुकमा प्रोफाइल खोलिदिनुहोस् अब केस स्टेटस अब जस्तो अघि मैले फर्स्टमा तपाईँहरू कतिजना आउनु भएको थिएन त्यति बेला मैले भने एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो मसँग पहिला आई वाज ट्राभलिङ है वान अफ द क्लाइन्ट्स कल एन्ड लाइक दे वान्टेड टु नो द डेट्स के अब त्यो टाइममा हाम्रो टाइममा eCourtsहरू थिएन सो आई वाज नट एबल टु युजली हामी जहाँ पनि ट्राभल गर्छ हामी आफ्नो डायरी बोकेरै हिँड्छ तर अब त्यो अनफर्चुनेटली मैले त्यति बेला डायरी बोकेको थिएँ सो मलाई याद भएन So I missed the keys. But I you can just open your app and like tell them. So that is that's the convenience that you have in the ID. So these are the facilities that eCourts gives you. Alikati we talk about online payments. This is also another Alikati problematic online payments. So online payments are like court fees. When you file a civil case, if it is a private case for you, you have to file a court fees. Valuation जहिले गर्नु valuation गरेन भने defects त आउँदैन order 7 rule 11 आउँछ बुझ्यो हैन defects त आउँदैन order 7 rule 11 आउँछ उतापट्टिबाट आउँछ
oppositely. Or the 711 dismiss, rejection of the plea. Okay, so you will have to value the suit. If it is a private, if it is private, if it is legal aid also, you have to value the suit. There are legal aid cases if it has gone from a legal aid, you don't have to pay the court fees. There are private matter, you have to pay the court fees. Okay, and court fees ko slab pani cha. Okay, बुझ्यो तपाईहरुले अब 1 करोड को केस छ and then you file it in the civil judge, junior civil judge हुन्छ हुँदैन नि हैन हुँदैन jurisdiction बुझ्यो हैन 1 lakh to 3 you have to see. I do not know, I also forgot. 1 2 5 3 4 2 7 7 4 2 6 6 2 7 2 8 then 1 crore above slab हुन्छ बुझ्यो हैन court fees भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ अब जस्तो फर एक्जाम्पल मेरो कुनै प्रपर्टी छ बुझ्यो मेरो कुनै प्रपर्टी छ अनि त्यो प्रपर्टीलाई कसैले लगेको छ ओके नाउ आई वान्ट टु डिक्लेयर that property is mine हो डिक्लेरेसन त्यो प्रपर्टीको भ्याल्यु कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन भन्छ अन्डरस्टुड त्यो भ्यालुएसनको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ यु हेभ टु पे अ court fee if you want to come to the court and file your case बुझ्यो नि सिम्पल पाराले भन्नुहोस् ओके सिक्दै जान्छ आई नो अब अहिले इट इज गोइङ आउट अफ यर हेड तर अब बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै द्याट इज वाइ एक्सपिरियन्स र अलिकति कम्ती एक्सपिरियन्स र बेसी एक्सपिरियन्स त्यहाँ अलिकति सो यु अल्सो लर्न थ्रु आवर एक्सपिरियन्स भने अगाडि तपाईँहरू जस्तै आउने बित्तिकै त सबै सिकेर आएको होइन सो court fees तिर्नुपर्छ त्यो भ्यालुएसनको त्यो अब डल्लै सुटको भ्याल्यु गर्छ कतै बुझ्यो होइन सिभिल सुट्समा भ्याल्यु बढेन भने अर्को पार्टीले रिजेक्सन अफ प्लेट हालिदिन्छ बुझ्यो होइन एन्ड कोर्टले तपाईँलाई भ्याल्यु गर्नु भन्छ कोर्टले अपर्च्युनिटी दिन्छ तर उहाँ सुनेन भने चाहिँ त्यहाँदेखि रिजेक्ट हुन्छ केसै साथमा भइ रिजेक्ट हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि कोर्ट फिज हाल्नु पर्छ कोर्ट फिज हाल्दाखेरि चाहिँ अब गएर कोर्ट जजलाई पैसा दिनु भने भयो ओके कोर्ट फिजको स्टेप्स उयो पेमेन्ट कोर्ट फिज चाहिँ अब एउटा सर्टन स्ल्याबको 1% अब जस्तो फर एक्जाम्पल up to 1 lakh 0 and then 1 lakh to 3 lakh 1%. Then it is not zero, Abhinav. for one and up to 1 lakh 0. How, what about the stamp and that you are pasting? Zero होइन त्यो स्ट्याम्पहरूको हो नि त त्यो स्ट्याम्पहरूको भ्याल्यु पनि हुन्छ नि त 1 लाखदेखि स्टार्ट छ है 1 लाख 3 छ 1 देखि मुनिको पढिएन 1 लाख 2 छ तर 1 लाखदेखि मुनि चाहिँ किन नपढेको किन तपाईँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो स्ट्याम्प हालेको हुन्छ अगाडि स्ट्याम्प हालेको हुन्छ नि त्यो पनि त भ्याल्युै हो नि त हो त्यो सो के अरे 1 लाख अब 1%हरू फर एक्जाम्पल 1000 रुपिसको अब कोर्ट फिस दिनु पऱ्यो भने यु हेभ टु इफ यु वान्ट टु पे अनलाइन बुझ्नुभयो पहिला त हामीले त अब त्यहाँ रेजिस्ट्रीमा दिन्थ्यो त्यहाँदेखि उनीहरूले काटिदिन्थ्यो चलानहरू दिन्थ्यो अन्त त्यो चलान लिएर हामीले चाहिँ कोर्ट त्यो आफ्नो पेटिसनसँग त्यहाँ टाल्थ्यो पछाडिपट्टि पनि हामीले लेख्थ्यो कि कोर्ट फिस बाय नम्बर यस्तो यस्तो एज बिन पेड भनेर हामी लेख्थ्यो हो अब अहिले चाहिँ के हो अहिले चाहिँ अब अनलाइन फाइलिङ अब किनभने जब केस अनलाइन फाइल गर्दैछ भने कोर्ट फिस पनि अनलाइनै पे गर्नुपर्छ चलान सो सर्टेन कोर्ट्समा अहिले स्टार्ट भएको छैन सो वी हेभ हाम्रो यहाँ त डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा त हामी पे गर्छ अनलाइनले त सेलेक्ट द केस एन्ड द पार्टी सो यु हेभ टु सेलेक्ट द केस अब त्यसै गएर अब आफ्नो पोर्टफोलियोमा गएर पेमेन्ट गर्नु चाहिँ होइन है बुझ्यो होइन कुन चाहिँ केसको लागि पे गर्दैछ त्यसमा गर्नुपर्छ एन्टर द अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स लाइक पे नेम मोबाइल नम्बर अमाउन्ट बुझ्नुभयो एन्ड देयर आफ्टर एक्सेप्ट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हो त्यहाँदेखि त्यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ एक्सेप्ट गर्नुहोस् आई नो इट इज भेरी इजी फर मी टु से नि अब जस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भन्दैछु अब सजिलोले पाराले भन्दैछु तर अब गर्दा अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ तर प्र्याक्टिस मेक्स द म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि त्यही हो यु हेभ टु प्र्याक्टिस ओके गेट ओटिपी त्यहाँदेखि भेरिफाई ओटिपी सेलेक्ट पेमेन्ट मोड अन्तदेखि
के हो इट मे डिफर फ्रम स्टेट टु स्टेट एन्ड सबमिटर एक्नोलेजमेन्ट स्टेटिङ यो एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ फेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट ओके यो एक्नोलेजमेन्ट आएन भने चाहिँ तपाईँको कोर्ट फी तिरेको छैन ओके पैसा त दियो तपाईँहरूले तर एक्नोलेजमेन्ट आएन भने फेरि या प्रब्लम बुझ्यो होइन सो दिस इज द स्टेप्स द्याट यु बी न डेमो गरिदियो त्यहीँ जानु पर्यो अघिको साइटमा उहाँ यता टेक मी टु ई फाइलिङ एन्ड उता टेक मी टु ई पेमेन्ट ल यहाँ दिस इज हाउ यु डु के यहाँ सबै अब यो हाल्यो भने ब्याक हुँदै जान्छ हालेन भने जाँदैन अलिकति ब्याक एकवटा अब एकछिन त्यहाँ माथिबाट टिक मार्क हुँदै ग्रिन हुँदै जान्छ बुझ्यो होइन ऊबाट चाहिँ यु क्यान प्रिन्ट द रिसिप्ट अल्सो रहेछ बुझ्नुभयो भेरिफाई पेमेन्ट डिटेल्स देन कम्प्लिट पेमेन्ट कोही बेला मिस्टेक हुन्छ अमाउन्ट हाल्दा बुझ्यो होइन सो यु क्यान भेरिफाई अगेन बुझ्यो भेरिफाई गरेर त्यहाँदेखि वान्स इट इज लाइक ठिकै सबै डिटेल्स कम्प्लिट हालेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि देयर आफ्टर यु प्रिन्ट द रिसिप्ट किप द रिसिप्ट विथ यु सेल्फ बुझ्यो होइन राख्नु भोलिको दिनमा क्लाइन्टलाई देखाउन हुन्छ बुझ्यो डाउट गरेको जस्तै गर्छ कोही बेला प्रिन्ट द रिसिप्ट हो त्यसरी गरेर सो दिस पेज विल एक्सपायर इन 5 minutes टक गरिहाल्नु पर्दो रहेछ प्लिज कम्प्लिट द डाटा एन्ट्री सो अलिकति टाइम लिमिट रहेछ अर्कोमा चाहिँ थिएन है ई फाइलिङमा चाहिँ थिएन टाइम सो यसमा चाहिँ टाइम लिमिट रहेछ सो बी केयरफुल ओके टाइम लिमिट रहेछ सो दिस इज हाउ यु डु इट अन्डरस्टुड नो ई फाइलिङ अल्सो दिस इज हाउ यु डु ओके 5 मिनटभित्रमा चाहिँ छिटो गरिहाल्नु न अब यो क्लोज हुन्छ है यो क्लोज हुन्छ यो this CNR number When did you filing when at the time of आफ्नो CNR number हुन्छ यो CNR number तपाईहरुको आफ्नो हुनै पर्छ यो CNR number बुझ्नुभयो यो CNR number चाहिँ हुनुपर्छ so this is let's see the type of fee court fees judicial deposits अब court अब जब यो fee हुन्छ नि अब for example your accused gets convicted touch wood knows, right? If it gets convicted, right? Punishment चाहिँ फाइनमा छोडिदिन्छु भन्नु अब फाइन त छिटो तिर्नु पर्यो नभए त गयो फेरि एक रात सो यहीँ जानुपर्ने रहेछ ला यो त अब ई पेमेन्ट त उयो कोर्ट फिसको लागि मात्रै हो भनेर होइन फाइन पनि यु क्यान पे यो ओके टक आफ्नो ल्यापटप खोलेर या गरेर फाइन यसरी दिइहाल्दैन ओके बुझ्यो होइन पेनाल्टी समटाइम्स कोर्टले दिन्छ नि तपाईँहरूलाई होइन पेनाल्टिजहरू होइन पे टु द बारहरू भन्दै गरेको हुन्छ नि पेनाल्टी तपाईँहरू डेट मागे गर्दाखेरि त्यति बेला पाउँछ फाइन्स ओके सो दिस आर द थिङ्स दिस इज हाउ यु ई-फाइल इट So I think I have more or less right. Sabbai I have covered everything. I have covered right. Alikati, let's talk about VC. Okay, VC video conference right. VC ko baare ma VC. No, it is not in my topic. Right? So since you got that hit money, this is not. I'm not talking about virtual court. I'm talking about video conference. Okay, video conference चाहिँ तपाईहरुको अगाडि बाइक त्यो ग्रुपहरु कसले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गर्दै गरेको देखेको छ नि तपाईहरुले देखेको छ भिडियो कन्फरेन्स गर्दै गरेको है तपाईहरुले गरेको छ भिडियो कन्फरेन्स गरेको छैन है त्यसले गर्दा अब भिडियो कन्फरेन्स गर्नु अगाडि चाहिँ यु फिल अप दिस फर्म
Okay, Asti, I was told, why didn't you fill up this form? I said, I'm sorry, but it was already filled, sir. Oh, this but you have to fill up this form. Understood? No? You have to fill this form. Without this form, fill up nobody किनभने अब कोही बेला जजेसहरूले के भन्छ प्लिज टेल योर जुनियर्स टु फिल दिस फर्म्स भन्छ हामीलाई ओके सो फिल दिस फर्म डोन्ट इफ योर सिनियर इज सेइङ भोलि भिसीको लागि रेडी गर भने नि इट डजन्ट मिन द्याट ल्यापटप रेडी गर भनेको होइन फर्म फिलअप गरेर पुऱ्याउ भनेको ओके सो यु हेभ टु फिल अप दिस फर्म यो सबै फर्म फिलअप गरेर देन यु हेभ टु गिभ इट टु ई सेवा केन्द्र है के हो टु पेस गर्ने कोअर्डिनेटर ओके कोअर्डिनेटरलाई दिएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोअर्डिनेट गरिदिन्छ बुझ्नुभयो त्यहाँदेखि उहाँले कोर्टलाई इन्फर्म गर्छ त्यहाँदेखि तपाईँहरूको भिसिजहरू रेडी गरिदिन्छ अब भिसीमा अब त्यसै जान्छु भनेर हुँदैन नि मैले उयो पाएँ के अरे वेबसाइट पाएँ म त्यसमै लगइन गरेर म पसिदिन्छु भने अलाउ गर्दैन मोडरेटरले बुझ्नुभयो अन्टिल एन्ड अनलेस वी हेभ दिस भिसी फर्म Now I will just let's talk about anything VC. There is a VC rules. Okay, there is a VC rules for video conferencing for courts 2020 and 2025. सबैजना त्यो चाहिँ पढ्नुहोस् बुझ्नुभयो त्यसमा सबै रुल्स हाउ जब VCमा आउँदा कसरी हाउ डु यु एड्रेस द कोर्ट है वाट सुड यु वेयर हामीले पुरा देखिरहेको छ रिल्सहरू पुरा भइरहेको छ आई डोन्ट नो वेदर इट इज ट्रु अर नट बट हाँस्नु त भइरहेको छ हो सो त्यस्तोहरू हुँदैन रहेछ ओके पेनाल्टीहरू पाउनु सक्छ हो यु हेभ टु ड्रेस अप कोहीहरू बाथरुमबाटै गरिरहेको देखिरहेको हुन्छ कोहीहरू रोडमै गरिरहेको हुन्छ यु क्यान डु दोज थिङ्स जस्ट बिकज यु हेभ अ मोबाइल फोन द्याट डजन्ट मिन यु क्यान डु फ्रम एनीवेयर पार्टीहरू गरिरहेको देख्दा भिसी नो 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 यु क्यान डु द्याट ओके त्यस्तोहरू हुँदो रहेछ सो देयर आर and then our devices kosto desktop laptop mobile phones or whatever there is devices and ensuring uninterrupted power supplies also you have to use these devices cameras headphones so display units document visualizer koi bela yesto huncha हामीले देखिन्छ नि यु सी नो मोस्टली इन क्रिमिनल केसेस के हुन्छ भने अक्युजलाई देखाउँछ या विटनेसलाई एकपट्टि देखाएको हुन्छ एकपट्टि डकुमेन्ट्स देखाउँदै गरेको हुन्छ त्यसरी त्योहरू हेर्नुहोस् है त्यो कन्फ्रेन्सहरू हुँदाखेरि यसो हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ सो अल दोज थिङ्स आर लाइक इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुभयो सो यो रुलमा चाहिँ भिसी रुल्स चाहिँ पढेको हुनुपर्छ तपाईँहरूले सो वेन यो सिनियर्स आर सेम भोलि हाम्रो भिसी छ गेट प्रिपेयर भनेको बिकज अब my juniors is not prepared with all those things and if the court asks me, I will not be able to say. I mean, brief report would you receive this report would right? That's your job. So, the parents are well prepared in the process. This forms, from where do you download this form? Website. Website for a download for a form. It's like coordinator, like Zola. Okay? So this is all the topic is that I'm supposed to talk about, right? I still have 1.5 hours. Okay, volunteers now. Session 1 for like come. Volunteers. Who wants to volunteer? I want someone to talk about cause, judgments, orders, and status. Case status. Come from that video. Okay, go here. Come. Anyone? Session 1 let's come. Let them come. If you have seniors here, they'll be able to assist you. Come. Okay. Cause list, judgments, orders, and status. Now listen up. Okay, session 1 for repetition. Since I wasn't completely, I didn't get the first one. Supposing you want to know what a cause list is. A cause list is basically a list of all the matters that are prospectively going to appear in the next working day, which will probably come out 1 day in advance. So, भोलिको केसको लागि आज बेलुका 6 बजीतिर चाहिँ तपाईहरुले कोर्टको eCourtsहरु चेक गर्नुभयो भने नि युजुअली यु गेट इट इन द हाई कोर्ट इटसेल्फ अल्सो आई एम गेसिङ हाई कोर्टको वेबसाइट खोलिदिनुस् त एकछिन just home please scroll down please. So this is where you get the cause list.
है सिमिलरली लोवर कोर्ट्सको पनि जहाँ तपाईँले eCourtsको जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टको वेबसाइट छ त्यहाँ जानुभयो भने यु गेट द्याट कज लिस्ट देयर इटसेल्फ इफ यु कुड ओपन अप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट Gangtok. Respective court, whichever court you require the cause, with respect to judgments, like ma'am was saying earlier, there's a difference between final orders and judgments. Judgment has come out means probably that the matters have been disposed. So disposed sub and any case status ma if you're looking for a judgment, take that. Yeah. So by case number. So let's assume we are looking for a title suit which has been disposed right by now. So you go to district court complex and then yeah, whatever case, right? Any case. Money suit. Okay, so you put in your case number and then you put in the year. And then you enter your captcha. So just scroll up a little bit. Yeah. So case type for Status. Yeah, sorry. If you're looking for status of the case, right? Then you can find it out. Party name. Any one of them. Party name usually is the most effective because you don't end up knowing the case number, right? So त्यो छ भने नि यहाँ pending र उयसमा आउँछ नि categorization हुन्छ. There will be a categorization which will be like either pending or disposed. So if it is pending, chances are the judgment hasn't come out. If it is disposed, then you get your final judgments there, right? With respect to orders, again, that's been covered now, and case status also has been covered. Yes, this is what I. Understood, no? Yes. Right? Okay. Second volunteer. Push. SMS push and pull. Anirudh, come. Yeah, come. Come, seniors. Pure pull service. SMS push and pull service. Okay. Just more clarification that is to be made. This push and pull service, pull like then sir has explained it very nicely. Pull services, whatever this cause list for you, case status for you, orders, judgments, and everything, we can get it. Pull services. Push services, if you are registered and you have, if you have a bar ID and if you are filing this wakalatnama and your name is in it, along with your number, you get this push services. So automatically, when your number is there and you have filed your wakalatnama, the court will take a note of it, and then you start getting the push services. Very short topic. Thank you, ma'am. यो पुश सर्भिस भनेको चाहिँ नि अब के हो भने चाहिँ नि इफ यु आर रेजिस्टर्ड है आफ्नो रेजिस्टर्ड प्लेस आइडीबाट आफ्नो उयोहरू सबै हालेको छ भने चाहिँ तपाईँको अब अर्डर सेट्सहरूदेखिको लाइक अब आज एउटा केस भयो मेरो बेलुका नेक्स्ट स्टेटस यस्तो भनेर आउँछ एसएमएस आउँछ हो या अब भोलि मेरो हाइकोर्टमा यो केस छ भने म्याटर यस्तो यस्तो टुमोरो एट कोर्टमा सो त्यसलाई चाहिँ पुस भन्छ पुस एन्ड पुल चाहिँ हो Okay, Abhinav, please come. Benefits of registration of advocates in court. Okay. What are the benefits? Listen now, what are the benefits? Okay. The first benefit is that you will have your own dashboard. When you register yourself, so you will get your dashboard. And once you get your dashboard, you can see all your case filings over there. It can act as a motivation also. If you see, oh, I've filed around 15 cases. So those things are there. And then all the records are available, the things that you file, especially in the High Court. You can view all your documents over there. You don't have to have the hassle of carrying the file also with you all the time because those documents are available there, over there online. And other benefits are that, like that we saw that add partners. So I'm now a partner to her. She can access my cases. I can access her cases, which we'll have to immediately do. So we can do that also. And another thing of benefits of registration of advocates is it gives you an identity, an online identity, because we are a self-employed profession. Like CAs, they get their own ID. You get your own ID on the internet, which can be again very helpful. And what benefits of registration is like then if you opt for your services and all, and if you have done a filing,
So immediately those messages will be coming to your mobile phone. Like yesterday, Lachit. Oh, that is my friend's. So I filed a case, so that information comes over here. This is very helpful. Why? Because you will forward it to your client. Your client will have that, covers it all. Tell us, give us your experience. Registration नहीं करने से क्या हुआ? Registration नहीं करने से क्या होगा? You will have to, everybody, like some people call me now. No, you tell me. You might be having any other experience. Of not being registered? No, ma'am. I was registered first day only. I got registered. I needed to do the filing. So, but yeah, I do understand. Like Anish, he does not have his registration as of now. So he has to, or when he gets a client, he has to file his case also through my name. So that is a problem, see, because, and then you see, at the end of the day, all your cases get tracked. You have a record of how many cases you have done. For example, just let's say, if you type Zola ma'am's name in the track record of your cases, Yes. that way, even at when you, I believe, when you've practiced for 10-15 years and now you think that you will be able to, elevate to a senior advocate, that time these things will be, the data collection is very important, right? Otherwise, who keeps a file of 15 years back? But since now we have an online portal, everything will be there. So, and then because everything will be right as of now in India, so everything will stay there online. Everybody will see your order sheets and all, access is there. Everybody will see that. So get registered so that you have control in your hands. That is the main thing. You have control in your hands. You can do the filing. You can do it at any time. For example, that it is a situation. Limitation becomes a very prominent aspect in our case filings, right? So even if I am 1 day late, now I know that if the counter is going to be good, so they will try to bang you at that point itself, that you were 1 day late. But now if I have a filing, supposedly I have crossed 4 o'clock, I do not know whether this is a logical, whether this will be applicable in court, but I think it will be, because I filed on that day. Filing from my side was completed. Now it has to be approved by the registry, and so I think I will get that benefit of doubt that my limitation stands. I did not do it after 4 o'clock. Supposedly 4 o'clock the offices will close. Now if you do not have an ID, first you will have to beg, borrow, steal. Then the repercussions that can come, that is also another aspect of stress. So it's better you have yours after 4 o'clock. You do it by 11:59 also. I think it will give us that advantage. Yeah. But after that, yeah, it will be a problem. So I think these are the benefits of getting registered. You get it. I wanted to point one thing out as to how casual we in Sikkim seem to be taking things with regards to this. Because when an e-filing account is created in your name, it is just your name. And we as lawyers, we keep telling our clients the ABCs of a contract is don't sign it without vetting it through a lawyer. Now when we don't vet, someone else's matters, briefs, when they come for filing through us, we have to file it on an as-is basis. Now if there's some wrongful averment or there's some kind of an annexure which has not been put there, which puts the entire matter at jeopardy, somehow it ends up coming, the court, Exactly. we bear the brunt of the court's anger. Oh, yesterday I faced a problem, for example, like one of my friend, her ID was not getting logged in. So she logged in from she filed a case from my ID. So I start getting the call from the court. The peshkar will call you. Yeah. It becomes a problem because, if honorable judges find out, we are just starting our careers, and if we cannot wait in the courtroom and, if I start acting like, we are, What it will I be a problem. feel, another thing is like, some parties, parties, they file a case here, right? Yeah, file garदाखेरि see, उनीहरू बाहिरबाटै advocates लिएर आउँछ, right? So I think at least local lawyer चाहिँ हुनुपर्छ. So you e-filing के online filing they are like bound to have a local lawyer. So त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो हाम्रो लागि राम्रो पनि हो, as a local counsel चाहिँ तपाईको IT-बाटै फाइल हुन्छ, युज हुन्छ, सो त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो. And another thing it just struck me when he said, for example, somebody wants to hire you by I have not tried it. Okay, let's try right now. Somebody wants to hire you, but he doesn't know who हो. So तपाईले कतिवटा केसेस गर्नु भएको छ, तपाईको एक्सपिरियन्स के छ भनेर चाहिँ अगर बाहिर पनि हेर्नु सक्छ कि सक्दैन. Let's see. Go to district court, our district court one. There you will. Not in the way of this is app or right? You can just नाम लेखेर हेर्नु त. नाम मात्रै लेखेर. Search by advocates नाम से.
Online filing. Both. Ma'am, the entire He wants to see. see the motivation, real time. So many, it's hard to know. Oh. So, initially, Jay, they will be secure, like, hey, I've got somebody good one. So, I think this is also very nice. It's a good feedback to your clients at home. Initially, GV case का है. विषय होइन यो पनि राम्रो रहेछ है फिडब्याक है किनभने कतिजना अब हामीलाई बाहिरको क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ यादै हुँदैन अब त एकदमै को हुन्छ भनेर हामीले यसरी भन्दा पनि हेर्नुहोस् न हामीले कतिवटा केसेस गरेको छ जस्ट चेक एन्ड लाइक आफूलाई त भन्नु सक्दैन मैले यति गरेको छु भने तर हामीले यसरी इट्स लाइक नाइस रहेछ ओके नेक्स्ट ओके कम प्रिटी ई सेवा केन्द्र कम ई सेवा केन्द्र जस्ट ओके सेवा परिणाम Why? Because यो होइन तपाईँको entrance हाम्रो entrance to the court to our left will be a small outhouse kind of room. That is your e-Sewa Kendra. Alright, so it will house at least 2 individuals who are there to assist you in e-Sewa Kendra. Right? Electronic. So they will help you file your cases electronically. If you personally cannot do it, just the e-filing ko lagi most important kura kyo. The most important thing that we also lack sometimes is scanning our documents, right? We do not have scanners individually in all the chambers. So you can utilize the e-Sewa Kendra ko scanner. That is the best scanner available in the market. So you go there. Pailaji, it was Christina B. She was very helpful. Now I think it's replaced by somebody else. So you can go there. You need to be registered yourself, or if you have your senior's ID and password, you go with that. First of all, you stay in queue. All right. Respect the person who's come before you. Even that person is in a rush. You wait for the person to finish. Your turn finally comes. You tell me, Raju, you're filing or no. So after your password, after your ID and password has been put in the computer that she has, then you get document scanning. Whatever process of e-filing or madam session 2 ma the entire thing happens. So if you are unable to do it at the safety of your chamber or your house later, you are in a rush, mention important anticipatory bail was supposing, alright, or transit anticipatory bail. You cannot wait for it to happen tomorrow or day after, right? Aju person. So you utilize the facility of e-Sewa, you tell ekdam urgent or I cannot do it. So that is how the e-Sewa Kendra can also assist you. Left mark. You cannot see, but you get the idea, right? Katsa everybody. Thank you. Come Ravishi. Curious. Come. मैले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हेरेँ तर समटाइम्स चाहिँ अलिक काम चल्दैन ई-सेवा केन्द्र पनि दिदीसँग कन्ट्याक्ट गरेर उसले हेल्प गर्छ किनभने हामीलाई म्याक्सिमम् पाकेमा केसहरू के पेस गरेर जानु पऱ्यो उनीहरूले दिनुहुन्छ त्यो एभाइलेबल हामीले बेनिफिट So much for this information. Okay, Muskan, come. Digital display boards. Digital display board is digital display board चाहिँ कोर्टको बाहिर हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको पनि बाहिर छ अन्त मध्य हाइकोर्टको पनि बाहिर अरू कोर्टको पनि बाहिर जहाँनिर तपाईँहरू देख्नुहुन्छ कि पेन्डिङ केसेस के चल्दैछ अहिले So that is why digital display board. Like in part some of the knowledge I have done justice. Thank you very much for listening to this session. I also enjoyed. I hope you all also enjoyed. Ma'am. Yes. Yes, अब अहिले करेन्टली बेसी भएको छैन हामीलाई जिपेबाट पे गर्ने हाम्रो क्यान्सल हटाएको छ सो इट इज आवर कन्सर्न हाम्रो अब बार मेम्बरलाई भनेर हुन्छ कि बा कोर्टमै हामीले
भने हुन्छ के गरेर हुन्छ जिपेको चाहिँ हामीले रिस्टोर गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ बिकज हामी whenever we are filing वकालतनामा only to the High Court, then we have to pay 10 rupees through हामीले e-paymentबाट होइन सो e-payment चाहिँ हाम्रो जिपेबाटै हट्यो भने कार्ड कोही बेला कार्ड रिड हुँदैन कोही बेला रिजेक्सन आइबस्छ हो सो इट इज अ म्याटर अफ कन्सर्न एक्स्ट्रा पेमेन्ट गेटवे चार्जेस चाहिँ कार्डहरूबाट चाहिँ लाग्दैछ 10 रुपियाँ 17 रुपियाँ 18 रुपियाँ लाग्छ यो कुरा चाहिँ हामीले अब कस्तो पाराले हुन्छ वी हेभ टु एड्रेस जिपेलाई हामीले रिस्टोर गरेर चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यही कन्सेप्ट राम्रो कन्सर्न द्याट्स नाइस I will ensure that this is like taken out. Okay. So anyone, any concerns here, anything? Vote of thanks everyone. Anything? Okay, thank you so much. Thank you, ma'am.